अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल रोशन मोहब्बतें आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ये शहर का मशहूर और महंगा तरीन हॉस्पिटल है, जहाँ आईसीयू की वार्ड में वो मरीज़ है जो कुछ रोज़ कबल यहाँ मरीज़ों का इलाज करता था। मरीज़ का नाम डॉक्टर उस्मान शाह था, जो कि 2 दिन पहले मरीज़ों का मुआयना करते हुए अचानक उनकी बाईं तरफ सीने में दर्द सा उठा। वो डॉक्टर थे, समझ गए थे कि दिल दगा देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपने दोस्त से अपनी तबीयत के बारे में कहा तो बेहोश होने से पहले जिसके बारे में इन्हें ख्याल आया था वो अपनी बीवी बच्चों का था, और जो आखिरी बार उन्होंने नाम पुकारा वो अपनी शरीके हयात अदीना का था। अल्लाह का शुक्र है मामा, पापा की हालत अब खतरे से बाहर है। अब आप घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लें। हिजरान ने मिन्नत भरे लहजे में अदीना बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, जब तक उस्मान को पूरी तरह होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अदीना बेगम ने अटल लहजे में कहा, मामा पापा अब ठीक हैं, बस दवाओं के ज़ेरे असर गनुदगी है, आप घर चली जाए। हिजरान ने माँ को समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने भाइयों के पास चली जाओ, वो परेशान हो रहे होंगे। अदीना बेगम ने बेटी को समझाते हुए बोला, खाला भी हैं उनके पास, रात को भी उनके पास थी। हिजरान ने मुलाजमा की बाबत बताते हुए कहा। अदीना ने हिजरान की बात सुनकर हुंकारा भरा। कुछ देर कमरे में बेनाम सी खामोशी फैल गई। मैं जुनेद अंकल से बात करके आती हूँ, पापा की कंडीशन के बारे में वो ही बता सकते हैं। ये कहती हुई वो उठकर डॉक्टर से मिलने चली गई। अदीना बेगम की निगाहें फिर से उस्मान शाह के चेहरे का तवाफ करने लगीं। उस्मान शाह नींद में थोड़े से कसमसाए तो अदीना लपक कर उनकी तरफ बढ़ी। उस्मान शाह ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोलीं और पास खड़ी बीवी को देखा और फिर आंखें मूंद लीं। प्लीज़ उस्मान जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने हाथ पकड़कर जैसे इल्तिजा की थी और रोने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अद्दी, उस्मान शाह ने नकाहज़दा लहजे में कहा, और अदीना बेगम तो बेयकीनी के साथ इन्हें देखने लगी। बरसों बाद तो वो अपने लिए तर्ज़ मुखातिब भूल चुकी थी। हिजरान कहाँ है? सबसे पहले उनकी अपनी बेटी का ही ख्याल आया था। वो यहीं है, डॉक्टर जुनेद से मिलने गई है। आप रुके, मैं भाई जुनेद को बुला कर लाती हूँ ताकि वो आपका चेकअप कर ले। मैं भी डॉक्टर हूँ अदी, मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, उस्मान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने हम सबकी जान निकाल ली थी उस्मान, अदीना बेगम सिसकते हुए बोली, और उस्मान शाह खामोश निगाहों से बीवी को तकते रहे। बाबा जान और सुहेल भाई को इतला कर दी है ना? वो मेरा पूछ रहे थे। अदीना बेगम ने तड़प कर उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो आपने मुझे यह हक दिया ही कब है? और उस्मान शाह उनकी खामोश नजरों की ताब ना ला पा रहे थे। मैं तुम सबका मुजरिम हूँ अदी, तुम सबसे माफ़ी मांगे मैं नहीं जा सकता। आई एम सॉरी अदी। प्लीज़ उस्मान, अब आगे नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप मेरे लिए क्या हैं? अदीना ने बेसाख्ता शौहर के हाथों को लबों से लगा लिया। इतने में हिजरान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अगर उस्मान शाह ने अब भी आंखें मूंद रखी होती तब भी ये मंजर काबिल फहम था, और पिछले 2 दिनों से तो वो अपनी माँ की दीवानगी अपने बाप के लिए देख चुकी थी। लेकिन आज हैरत अंगेज बात यह थी कि उस्मान शाह होशो हवास में थे और मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी बीवी को देख रहे थे। पापा, हिजरान लपक कर बाप की तरफ बढ़ी। उस्मान शाह अभी तक उसकी आंख से बेखबर थे, पुकारे जाने पर चौंके थे, और अदीना ने भी खजल होकर उनके हाथ छोड़े थे। पापा की जान, उन्होंने अपनी बाहें अपनी बेटी के लिए वाह की और वो भागती हुई उनके सीने से चिपट गई। पापा, आपने तो हम सब की जान निकाल दी थी। उनकी बेटी भी रोते हुए अपनी माँ का फिक्रा दोहरा रही थी। उस्मान शाह बेसाख्ता मुस्कुराए और बेटी की पेशानी चूम ली। पापा ने सारी जिंदगी हर किसी को परेशानी किया है, शायद कुदरत ने एक मौका दिया है जाने से पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं। धीरे से बोलते हुए उन्होंने अदीना की सिमत देखा। सुहेल भाई को इतला कर देती अदीना, नहीं तो तुम्हें ये मुश्किल वक्त अकेला ना गुजारना पड़ता। ये वो वक्त था कि तुम मेरे हुक्म अधूरी कर सकती थी। अदीना कुछ ना बोली, बस मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। साद और मसब घर में है? अब उन्होंने अपने बेटों के मुतालिक पूछा था। जी, वो घर पर ही हैं, बड़ी मुश्किल से रोका है, साथ आने की जिद कर रहे थे। जवाब हिजरान की तरफ से आया था। इतने में डॉक्टर जुनेद और डॉक्टर अकबर अंदर दाखिल हुए। बेड पर लेटे हुए, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे डॉक्टर साहब, अब जल्दी से ठीक हो जाए और बिस्तर की जान छोड़ें, डॉक्टर अकबर ने हंसते हुए कहा। उस्मान शाह भी उनकी बात पर मुस्कुराने लगे। अब हिजरान अपनी तसल्ली के लिए छोटे छोटे सवाल पूछने लगी, जबकि अदीना बेगम मोबाइल लेकर कमरे से बाहर आ गई। इनको ना सिर्फ अपने बेटों को बाप की खैरियत बताना थी, बल्कि कहीं और भी फ़ोन करना था। इस दुआ के साथ के नंबर डायल किया, कहीं लैंडलाइन कनेक्शन कट ना गया हो। नंबर तो इतने सालों से उनके दिल पर नक्श था, इसलिए जहन पर ज़्यादा जोर ना डालना पड़ा था। और अब बेल जा रही थी और उनकी आंखें डुबडुबा गई थी। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था और कांपती आवाज़ के साथ सलाम किया था। मैं गलती पर
पर था। बाबा जान, इस बात का अंदाजा मुझे हो गया था, लेकिन मेरी अना इस बात का एतराफ़ करने की इजाज़त नहीं देती थी। मैं झुक ना सका और आखिरकार टूट गया, और आप मुझे माफ़ करके फिर से अपने दामन में समेट लें। वो ऊँचा लंबा वजूद हिचकियों से रो रहा था। वहाँ बैठे हर शख्स की आँखें डुबडुबा गईं। गलती सिर्फ़ तुझसे नहीं, मुझसे भी हुई है उस्मान। कसूरवार मैं भी हूँ। ये ऊँची नाक और दाना होना तुझे मुझसे ही विरासत में मिला है। उन्होंने अपने बेटे को सीने से चिपटा लिया, और आंसुओं की वजह से उनकी रश तर हो चुकी थी। जब ज़िंदगी मुझसे रूठने लगी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो अपना कीमती वक़्त फ़ज़ूल की हठधर्मी में ज़ाया कर दिया है। गुज़रा वक़्त लौट तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारना चाहता हूँ। उस्मान, तुमने खुद पर और मुझ पर जो ज़ुल्म किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी को तो बग़ैर कसूर के सबसे जुदा कर दिया। कसूरवार मैं और तुम थे, और सज़ा इसको भुगतना पड़ी। उन्होंने दूसरी तरफ अदीना को गले लगाते हुए कहा, और अदीना अपने जान से प्यार करने वाले ताया के गले लगकर सिसकने लगी। जो हुआ सो हुआ, आप सब कुछ भूल जाएं। आज तो खुशी का दिन है, यूं रोने धोने और मुंह बसोरने का नहीं है। तो दादा जान, आप ज़्यादा जज्बाती होकर अपनी तबीयत तो ख़राब करेंगे सो करेंगे, साथ चाचू के लिए भी ज़्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं है। अख्फशीन ने दादा को मुखातिब किया, और साथ बैठे अकमल शाह ने भी अपने बेटे की तायीद की। उस्मान ने साथ बैठे अख्फशीन को देखा। जब उन्होंने हवेली और हवेली वालों से कता ताल्लुक़ किया था, तब वो 6 साल का था, और अब तो वो भरपूर खूबरू जवान था। आप दोनों ने दादा अबू से बहुत लाड उठवा लिए, अब जगह खाली करें। अब दादा अबू ने अपने पोतों और पोती को भी प्यार करना है। अख्फशीन ने मुस्कुराते हुए अदीना और उस्मान शाह को मुखातिब किया। आए हिजरान साहिबा, साद और मसब, आओ ना यार, यूं दूर खड़े क्या शर्मा रहे हो। अख्फशीन ने अब तीनों को कजन्स को मुखातिब करते हुए कहा। मैं मिल चुकी हूँ दादा जान से, हिजरान ने झिझकते हुए कहा। आओ मेरा बच्चा, अभी तो दादा का तुम्हारी सूरत देखकर दिल भी नहीं भरा। हयात शाह ने प्यार से पोती को मुखातिब किया। बिल्कुल हमारी अदीना का अक्स है ना बाबा, अकमल शाह ने हिजरान को देखते हुए कहा। और हम दोनों पापा से मिलते हैं, मसब झट से कहा, और सब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, और बेचारा मसब भी सबको हंसते हुए देखकर झीम गया। डॉक्टर ने अभी मुसलसल उस्मान शाह को बेड रेस्ट की ताकीद की थी, लेकिन वो तो हवेली जाने पर बजिद थे। डॉक्टर के मुताबिक तुम्हारे लिए अभी सफ़र करना ठीक नहीं है उस्मान, अकमल शाह ने अपने भाई को समझाते हुए कहा। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ अकमल भाई, और मुझे इल्म है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। उस्मान शाह मुस्कुराए थे। कौन कहता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी बहुत ज़िद्दी हो, अकमल शाह ने मसनी खफगी से कहा। आप जानते हैं अकमल भाई कि मैं अब बोनस पर जी रहा हूँ, न जाने कब मोहलत ख़त्म हो जाए, और मैं चाहता हूँ जाने से पहले। अच्छा, अब ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। अदीना से कहो सामान बांधे, हम आज शाम को ही गाँव के लिए निकलते हैं। अकमल शाह ने सरहद से ही भाई की बात काटी थी, और उस्मान शाह उनकी बात पर मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। अख्फशीन उनकी कार ड्राइव कर रहा था। उनका ये भतीजा काफ़ी मज़ाहिया था। कुछ देर बाद कोई न कोई चुटकुला छोड़ देता था, और अदीना और उस्मान शाह दोनों अपनी ही सोचों में गुम थे। अख्फशीन इन दोनों की ज़हनी कैफियत से वाकिफ़ था, इसलिए उसने चाचा चाची को मुखातिब नहीं किया, और वो फ्रंट सीट पर बैठे मसहब से गपशप करता रहा, और हिजरान और साद अकमल शाह की गाड़ी में थे। आपने अपनी मेडिसिन तो रख ली उस्मान, अदीना ने उस्मान शाह को मुखातिब करते हुए कहा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अदीना भी उनकी बात पर मुतमईन हो गईं, और उस्मान शाह साथ बैठी अपनी शरीके हयात को देखने लगे। उनकी मोहब्बत करने वाली पाकबाज और वफाशवार बीवी खुदा की तरफ से तोहफा था। इन्हें कुदरत की इस इनायत का ना तो अदराक हुआ, और ना ही इनकी नेमत की कदर की। जिस मोहब्बत को ना मिलने पर गम मनाते रहे, वो तो दिल की सरजमीन पर कुर्बत के नक्श तो कब के मध्यम होकर मिट चुके थे। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ अदीना का राज था, लेकिन उनकी अना और जिद ने कभी खुद से एतराफ़ न करने दिया। अदीना, जो हमेशा उनके लिए अद्दी थी, उनके मरहूम चचा और चची की इकलौती बेटी और बचपन की दोस्त। जब अदीना 2 साल की थी तो कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। तो अदीना का ताल्लुक अपने माँ बाप से सिर्फ तस्वीरी ज़रूर था, लेकिन हकीकत में ताया ताई ही उसके माँ बाप थे। ताया के सबसे बड़े बेटे अकमल शाह थे। वो अदीना से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी छोटी बहन निघत की तरह, लेकिन वो अपने छोटे बहन भाइयों पर बड़े भाइयों वाला रोब रखते थे। निघत और अदीना दोनों ही उनसे डरती थीं, और फिर उस्मान शाह थे, जो अदीना से 5 साल बड़े थे, और निघत अदीना से 1 साल छोटी थी। उम्रों के इस तज़ाद के बावजूद वो तीनों दोस्ती के बंधन में बंधे हुए थे। वो तीनों साथ मिलकर खेल कूद करते थे और जवान हुए, लेकिन उस्मान शाह की शरारतें और शोखियाँ अब भी बरकरार थीं। वो पहले की तरह ही निघत और अदीना से छेड़छाड़ करता था, लेकिन पहले के बरक्स अदीना अब दूबदू जवाब न देती थी, बल्कि खामोश होकर मुस्कुरा देती थी। ज़हीन तरीन उस्मान शाह को इल्म ही ना हो सका। अब उसकी बचपन की दोस्त उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से कतराती है कि कहीं
عثمان شاہ उनकी आंखों में मोहब्बत का अक्स न पड़ ले। मशरकी लड़की में हया होने की वजह से महबूब को हाल दिल सुनाने की इजाज़त न थी और महबूब किसी और की जुल्फ का असीर हो गया। उस्मान शाह मेडिकल के 4th ईयर में थे जब उनको अपनी दोस्त की बहन लाइबा से तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत हो गई और इस मोहब्बत का हमराज सबसे पहले उन्होंने अदीना को ही बनाया था। अदीना दिल की टीसों को दिल में दबाकर किसी और के लिए उस्मान शाह की बेताबियों के किस्से सुनती रही। उस्मान शाह शहर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर था और उनका एक दोस्त मुर्तज़ा था। जब भी वो हॉस्टल्स के बदमज़ा खाने खाकर तंग आ जाते तो मुर्तज़ा उसे अपने घर ले जाता। उसकी फैमिली काफ़ी मॉडर्न और रोशन ख्याल थी। मुर्तज़ा की बहनें भी बेतकल्लुफ़ अंदाज में गपशप लगाती थीं। सियासत, तारीख, अदब, मौसीकी कौन सा ऐसा मौजू था जो डिस्कस ना होता। और मुर्तज़ा की छोटी बहन लाइबा, वो बहुत इंटेलेक्चुअल और डिसेंट थी। कब उनके दिल में उतर चुकी थी उनको अंदाज़ा ही ना हुआ। इस मोहब्बत का इदराक तब हुआ जब मुर्तज़ा ने बताया कि घर में लाइबा का प्रपोजल डिस्कस हो रहा है। ये बात सुनकर उस्मान शाह की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई थी। उन्होंने मुनासिब मौके के इंतज़ार में देर करना मुनासिब न समझा और सीधे स्वभाव से लाइबा से हाल दिल कह डाला। और लाइबा तो शायद पहले ही उस खूबरू शख्स के आगे दिल हार चुकी थी। उसने उस्मान शाह को यकीन दिलाया कि वो इस मोहब्बत के सफ़र में तन्हा नहीं है और मज़ीद ये भी तसल्ली दी कि लाइबा की मर्ज़ी के बगैर उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं नहीं करेंगे। उस्मान शाह यकसुई से अपनी तालीम मुकम्मल करे ताकि लाइबा के घर वालों के आगे दस्ते सवाल बुलंद करने की पोजीशन में हो। लाइबा के इस एतराफ़ और इजहार के बाद उस्मान शाह तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। मोहब्बत की दहलीज पर वो तन्हा नहीं था। ये एहसास ही कितना खुशकुन था। घर में अदीना के अलावा उन्होंने अपने हाल दिल किसी से डिस्कस नहीं किया था। हाँ, लाइबा के घर वालों को किसी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं। मुर्तज़ा ने खुद ये मामला उस्मान शाह से डिस्कस किया था। लाइबा हम सब की बहुत लाडली है उस्मान, और हम सब तुम दोनों की चाहत से भी आगाह हैं। मैं इस मामले में रवायती गैरतमंद वाले भाई का रोल प्ले नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे बहुत अजीज़ हो। तुम्हारी शराफत और निजाबत पर भी मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं। लेकिन मुर्तज़ा ने गहरा सांस लेते बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या मुर्तज़ा? उस्मान शाह ने उसकी बात मुकम्मल करवाना चाही। लेकिन तुम्हारे और हमारे बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क है उस्मान शाह। तुम लोग खालिस जिम्मेदाराना पस मंज़र रखते हो और तुम्हारा सारा ख़ानदान गाँव में रहता है। और तुम अगर लाइबा को गाँव की रिहाइश पर रहने का एतराज़ होगा तो हम शादी के बाद शहर में रह लेंगे। उस्मान शाह ने मुर्तज़ा की बात काटते हुए कहा और मुर्तज़ा उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था उस्मान, लेकिन मेरे घर वालों को ये खदशा सता रहा है कि शादी के बाद तुम्हारे घर वाले इस बात को पसंद ना करें, क्योंकि अलबत्ता गांव के रहने वाले लोग चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, लेकिन शादी के वक्त ज़ात बिरादरी को तरजीह देते हैं और हमारी तुम्हारी कास्ट बिल्कुल अलग है उस्मान शाह। आखिर मुर्तज़ा अपना दिली खदशा जुबान पर ले ही आया था। उस्मान शाह जो ये सोच रहा था कि ना जाने अब मुर्तज़ा क्या कहे, लेकिन उसकी बात सुनकर उस्मान शाह ने कब की रुकी सांस बहाल की और खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारा कसूर नहीं है मुर्तज़ा। हम ज़िम्मेदारों के बारे में अमूमी राय यही है कि हम बाज़ मामलों में बहुत तंग नज़र होते हैं। फ़िल्मों, ड्रामों, हत्ता कि मुल्की अदब में भी वक़ियानुसी ख़याल दिखाया जाता है। लोग यही देखकर पढ़कर हमारे बारे में राय कायम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मुर्तज़ा कि ये मंज़र कशी 100% गलत है, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। और अपने ख़ानदान के बारे में मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बाबा तो ज़ात बिरादरी में बिल्कुल अहमियत नहीं देते। अकमल भाई की शादी बाबा ने अपने दोस्त की बेटी से की है। अलीमुद्दीन हमारे स्कूल के हेडमास्टर रिटायर हुए हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी गांव के बच्चों और बच्चियों में इल्म की शमा रोशन की। वो मेरे बाबा के गहरे दोस्तों में से हैं। कतई मुख्तलिफ बिरादरी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बाबा जान ने इनकी बेटी का अकमल भाई के लिए रिश्ता मांगा। लोगों को इस बात पर ताज्जुब भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अकमल भाई और सारा भाभी बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुर्तज़ा की तसल्ली के लिए उस्मान शाह ने तफसीली जवाब दिया। इस वजाहत के बाद मुर्तज़ा भी मुतमईन हो गया। एक बात और, मुर्तज़ा अगर ज़ात बिरादरी का कोई भी इशू होता तब भी मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होता। मैंने लाइबा से मोहब्बत की है और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। उस्मान शाह ने अपनी दोस्त को भरपूर यकीन दिलाया था। मुझे तुम पर यकीन है उस्मान, बस लाइबा हम सबको बहुत प्यारी है, बल्कि यूँ समझो घर भर की जान है। इसमें बस इसीलिए कॉन्शियस हो रहे थे कि कभी ऐसे जज्बाती धचका ना पहुंचे। वो बहुत हसास है उस्मान, उसका हमेशा ख्याल रखना। मुर्तज़ा ने जज्बाती होते हुए कहा। कहने की ज़रूरत नहीं, उस्मान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर लाइबा से मिलने और उसके घर जाने में जो थोड़ी बहुत झिझक पेश आती थी उसका खात्मा हो गया था। बल्कि मुर्तज़ा के घर उसका दोस्त नहीं बल्कि मुस्तकबिल के दामाद का प्रोटोकॉल मिलता था। लाइबा के साथ बैठकर उसने कितने ही सुनहरी सपने बुन लिए थे। और अब अदीना के मशवरे पर उस्मान शाह अपनी माँ जी को भी अपने राज में शामिल करना चाहता था। इससे पहले वो माँ को कुछ बताता, हरकत कल्ब
سے ان کی ماں اپنی عدم راہی سدھار گئیں۔ یہ عثمان شاہ کے لیے بہت بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ وہ ماں کا لاڈلا ترین بچہ تھا، ان کی موت کو وہ کسی طور قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے میں ادینہ نے ان کی بہت ہمت بندھائی، حالانکہ وہ خود ماں جیسی تائی کے بچھڑنے کا غم نہ بھلا پا رہی تھی، لیکن گھر والوں کو سمیٹنے اور سنبھالنے کے لیے ان کو اپنا غم پس پشت ڈالنا پڑا۔ تایا جان، اکمل شاہ، نگہت اور سب بڑھ کر عثمان شاہ، ان سب کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عثمان شاہ ماں کی باتیں دہرانے پر آتا تو گھنٹوں بولتا رہتا۔ ان دنوں اسے لائبہ کی یاد بھی نہ ستاتی تھی۔ لائبہ نے اس کی موت پر اس سے بھرپور تعزیت کی اور اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے اسے تسلی دلا سے حتی المقدور ہر طرح کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ عثمان شاہ کو اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ وہ تسلی بھی دیتی تو وہ ایک رسمی تسلی ہوئی۔ ان دنوں اس کو صرف ادینہ سے ہی جذباتی ڈھارس ملتی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ غمزدہ دل کو قرار آ ہی گیا اور اب عثمان شاہ کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی۔ انتہائی ٹف شیڈول کے باوجود وہ لائبہ سے ملنے کا ٹائم نکال لیتا تھا۔ لائبہ کا خیال تھا اب عثمان کے گھر والوں کو باقاعدہ رشتہ مانگ لینا چاہیے۔ عثمان شاہ گاؤں گیا تو یہ سوچ کر گیا کہ اب وہ اس موضوع پر بابا جان سے بات کرے گا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ بابا جان بھی کچھ سوچے بیٹھے ہیں اور بڑی شدت سے اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد بابا جان نے عثمان شاہ کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ تمہاری بھابھی نگہت کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کر رہی ہیں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حسان اچھا لڑکا ہے بابا جان، پر اس طرح تو بٹا سٹا نہیں ہو جائے گا۔ میں یہی سوچ کر متذبذب ہو گیا، لیکن سارا بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن کبھی بھی بچیوں کے ساتھ نند بھانج والی چپلش نہیں ہوئی۔ پھر حسان ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، ہیرا بچہ ہے، اس کا باپ علم دین تو ہے ہی میرا جگری یار۔ جب میں نے اکمل کے لیے سارا کا رشتہ مانگا تو اس نے سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ کی بھی مہلت نہ لی تھی، اور اب جب وہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کے طلبگار ہوئے ہیں تو ہم چند بے بنیاد خدشات کا شکار ہو رہے ہیں۔ علیم الدین نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو بھی جواب ہوگا وہ اس کو خوش دلی سے تسلیم کرے گا۔ میرا دل تو راضی ہے اس رشتے پر، اکمل شاہ بھی راضی ہے، بس مجھے تمہاری رائے کا انتظار ہے تاکہ حتمی جواب دے دوں۔ بابا جان نے طویل تمہید باندھی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، پھر آپ علیم انکل کو ہاں کر دیں۔ حسان ہر لحاظ سے ہماری نگہت کے لیے ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر بات پکی کر دیں۔ عثمان شاہ نے بھی مثبت انڈیا دے دیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، علیم الدین کو ہاں کہہ دیتا ہوں، وہ تو جلد شادی کے خواہش مند ہیں، مگر انہیں چند ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو جائے تو تمہارے ولیمے والے دن ہی نگہت کو رخصت کر دیں گے۔ الحمدللہ میں اپنی تینوں ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ جب سے تمہاری ماں کا بلاوا آیا ہے یار، میں تو اپنی زندگی سے بہت خائف رہنے لگا ہوں۔ دن رات اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی زندگی میں دونوں بچیوں کو اپنے گھر بار کا کر جاؤں۔ بابا جان بول رہے تھے اور عثمان شاہ ناسمجھی سے انہیں تک رہے تھے۔ ان کی اس بات کا جو مفہوم نکلتا تھا، عثمان شاہ اسے سمجھنے سے انکاری تھے۔ ویسے اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر عثمان، ایک بیٹی رخصت ہو کر سسرال چلی جائے گی اور دوسری ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ تمہاری بہشتن ماں کہتی تھی کہ میں ادینہ سے شادی نہیں کر سکتا بابا جان۔ عثمان شاہ نے یکلخت ان کی بات کاٹی تھی، اور بابا جان یہ سب سننے کی توقع نہیں تھی کر رہے تھے۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہیں سکے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں بابا جان، آج اسی موقع پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے دوست مرتضیٰ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ جو پچھلی دفعہ گاؤں آیا تھا، لائبہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں بابا جان۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہم دونوں کے بیچ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عثمان شاہ نے لجاجت سے مخاطب کیا۔ کیا وہ ادینہ سے بھی زیادہ اچھی ہے؟ انہوں نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ادینہ کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ عثمان شاہ جھنجھلا کر بولا، ہاں ادینہ کے ساتھ ایسی ویسی لڑکی کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ ایسی ویسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عثمان شاہ نے چٹک کر کہا، میں فضول بحث نہیں کرنا چاہتا عثمان، تمہاری شادی ادینہ سے ہی ہوگی، یہ تمہاری مرحومہ ماں کا فیصلہ تھا اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ انہوں نے بے لچک انداز میں بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے ادینہ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، وہ میری کزن ہے اور بہت اچھی دوست۔ میں نے اور تمہاری مرحومہ ماں نے بچپن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ادینہ ہی تمہاری دلہن بنے گی، لیکن اس وقت وہ مناسب وقت نہ تھا بات کرنے کا۔ ادینہ اسی گھر میں پل کر بڑی ہوئی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم دونوں کے بیچ کوئی جھجک پیدا ہو، لیکن اب احساس ہو رہا ہے ہم غلطی پر تھے۔ اگر تمہیں پہلے علم ہوتا ادینہ نے ہی تمہاری شریک حیات بننا ہے تو تم کسی اور لڑکی کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت کی پسندگی کو تم محبت کا نام دے رہے ہو، اس سے جلد از جلد پیچھا چھڑوا لو۔ تمہاری شادی ادینہ سے ہی ہوگی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اور میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ کس بے نیازی سے بابا جان نے حکم صادر کیا تھا؟ عثمان شاہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سیدھا
अदीना के पास ही गया था। तुम जानती हो अदीना, बाबा जान तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचे बैठे हैं। मैं लाइबा के सिवा और किसी से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लाइबा के लिए मेरी चाहत और दीवानगी तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। प्लीज तुम बाबा जान से बात करो और इन्हें समझाओ। तुम तो इनकी बहुत लाडली हो, तुम्हारी बात वो नहीं टालते। उस्मान शाह का लहजा मिन्नत भरा था। अदीना उसे खाली खाली निगाहों से तकने लगी। बताओ अदी, तुम बात करोगी ना बाबा जान से? उस्मान शाह ने इनका शाना झंझोड़ते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो उस्मान, मैं बात करूंगी, ताया जान से। अदीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उस्मान शाह मुतमईन हो गया। ये उसकी भूल थी कि अदीना अपने ताया जान का फैसला बदलवाने की कुदरत रखती है। उस्मान शाह जब अगली बार गांव आया था तो सबसे पहले अदीना से ही मिलने उसके कमरे में आया था। कुछ पूछने की नौबत ही नहीं आई थी। ताया जान मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं उस्मान, अदीना ने बेबसी से आगाह किया और उस्मान शाह सीधा अकमल शाह के पास जा पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं लाइबा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर बाबा जान इस शादी पर राजी नहीं तो आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। लाइबा के घर आप और भाभी मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं जल्द अज जल्द इससे निकाह करना चाहता हूँ। किसी अनहोनी के एहसास के तहत लाइबा को जल्द अज जल्द अपने निकाह में लाना चाहता था। अकमल शाह ने पहले उस्मान शाह को अदीना के साथ शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे और फिर आखिरकार उस्मान शाह की बात मान ली। अच्छा ठीक है यार, मैं बाबा जान को मनाने की अपनी सी कोशिश करूंगा, उन्होंने उसे तसल्ली दी। खिज़र साहब से बात करने की देर थी और उनकी बात सुनकर आंख बगोला हो गए। बजाय इसके कि तुम भाई को समझाओ, तुम उसकी वकालत करने पहुंच गए हो। मैं ऐसे कैसे किसी लड़की को बहू बना सकता हूँ जिसने एक गैर लड़के के साथ प्यार की पींगे लड़ाई हो और ये इससे इश्क में मुब्तला होकर बाप से बात करने की तमीज भूल गया हो, और ऊपर से ये धमकी दे रहा है कि अगर हम उसका रिश्ता लेकर नहीं गए तो ये घर छोड़कर चला जाएगा। अगर आप मेरा रिश्ता लाइबा के घर लेकर नहीं गए तो मैं अकमल भाई को अपने साथ ले जाऊंगा। उस्मान शाह ने खिज़र साहब की आंखों में आंखें डालकर मुखातिब किया। अगर अकमल ने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ मैं उसे भी आग कर दूंगा, उन्होंने सर्द लहजे में बावर करवाया। उस्मान शाह ने मदद तलब निगाहों से भाई को देखा। अदीना बहुत अच्छी लड़की है उस्मान, बाबा जान की बात मान लो। अकमल शाह की बात सुनकर उस्मान शाह के चेहरे पर इस्तज़ाइया असरात उभर आए थे। अकमल शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाना चाहा, लेकिन उस्मान शाह ने सर्द मेहरी से उनका हाथ झटक दिया। शादी तो मैं लाइबा से ही करूंगा, चाहे आपकी रजामंदी इसमें शामिल हो या ना हो। उस्मान शाह के तेवर बता रहे थे कि वो कुछ करने की ठान चुका है। निगहत इंतहाई मुतहश होकर भाई के पास आई थी। ये क्या हो रहा है भाई, आपने अद्दी से शादी करने से इनकार कर दिया है। क्यों भाई? अद्दी से ज्यादा आपको इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं चाह सकता। बाबा की बात मान ले और अद्दी के लिए हाँ कर दें। निगहत ने लजाजत भरे लहजे में भाई को मुखातिब करते हुए कहा। अदीना मुझे चाहती है? उस्मान शाह ने हैरान होकर खुद कलामी की। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है भाई, एक आप ही हैं जो उसकी चाह से वाकिफ नहीं। आपको देखकर उसकी आंखें कैसे जगमगाने लगती हैं। काश आप भी एक दफा उसकी आंखों में झांक कर देख लेते। ओ तो ये बात है, तभी मैं कहूँ बाबा अदीना नाम की रट क्यों लगाए बैठे हैं। उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। अब समझ में आया बाबा मेरी शादी लाइबा से क्यों नहीं करने दे रहे। इन्हें बेटे से ज्यादा भतीजी अजीज है। वो उसे उसकी चाह दिलवाने के दर पे हैं, चाहे इन्हें इसके लिए मेरे ख्वाब उजाड़ने पड़े। और मैं इतना अहमक हूँ। अदीना को अपनी बेहतरीन दोस्त मानकर हर बात उसे शेयर करता रहा और बाबा जान से बात मनवाने के लिए सबसे पहले अदीना से ही मदद मांगी। इस रोए जमीन पर मुझसे बड़ा घामड़ कौन होगा भला, उस्मान शाह ने इस्तेज़ाइया अंदाज में निग्घर से कहा। ऐसे तो मत कहें भाई, उस्मान शाह की इस दर्जा बदगुमानी पर रोना आने लगा। जाकर कह दो अदीना से कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि उसकी खुशी की खातिर उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया जाऊं। बाबा जान को भतीजी या बेटे में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। उस्मान शाह तनफन करता चला गया। उस्मान शाह ने सोच लिया था कि अब वो बाबा जान को मनाने के लिए अपनी तवानाइयां खर्च नहीं करेगा, बल्कि इस बार जब वो शहर जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा जब तक बाबा जान उसकी जिद के आगे घुटने न टेक दें। इस प्लान पर अमल दरामद की नौबत ही न आई थी। अगले रोज जुम्मा था। उस्मान शाह नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए घर से बाहर निकला तो चूल्हों पर देगें चढ़ी हुई थीं। ये कोई अनोखा मंजर ना था। बाबा जान बाकायदगी से सदका खैरात करते थे, लेकिन इसके लिए मखसूस दिन जुमेरात होता था और फिर भी उस्मान शाह ने कोई खास ध्यान ना दिया। नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के पेशे इमाम ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया था कि कुछ देर बाद खिज़र अहमद की हवेली में उनके बेटे और भतीजी का निकाह पढ़ाया जाएगा और इस खुशी के मौका पर सब गांव वालों के लिए दावतें आम है। देखते ही देखते गांव के सारे लोग हवेली में जमा होना शुरू हो गए। उस्मान शाह अपने कमरे में बैठा गुस्से से मुठियां भींच रहा था। बाहर लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा था। मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद हो रही थीं। अकमल शाह और सारा भाभी भिपरे हुए उस्मान शाह को राम करने की कोशिश कर रहे थे जब बाबा जान कमरे में दाखिल हुए। अगर आज मेरी इज्जत पांव तले रौंद कर तुम जाना चाहते हो तो जाओ,
لیکن یاد رکھنا کہ ساری زندگی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مجھ سے یا حویلی کے کسی بندے سے تمہارا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ میں اخبارات میں اعلان لا ترکی کے اشتہار چھپوا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کوئی معزز گھرانے کا خاندان تمہیں رشتہ کیسے دیتے ہیں۔ وہ بیٹے کو چیلنج کر رہے تھے۔ عثمان شاہ نے آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح خواہاں کو بلائیں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا پلان کام کر گیا تھا۔ عثمان شاہ کی بات مانتے ہی چند لمحوں میں نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ لوگ دلہا سے گلے ملتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ عثمان شاہ میکانیکی انداز میں سارے کام نپٹاتا رہا اور جب مہمان کھانا تناول کر کے رخصت ہو گئے، عثمان شاہ نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ادینہ کے کمرے میں جا کر اسے کلائی سے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے آیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو ادینہ کو؟ بابا جان اس کے انداز پر غضبناک ہوئے۔ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں بابا جان۔ اب اس حویلی اور اس کے مکینوں سے میرا اور میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو آگ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے نا؟ اب آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے پیاری بھتیجی کو بھی کھو دیا ہے۔ آپ یہ سوچ کر خوش نہ ہوں کہ آپ یہ بازی جیت چکے ہیں، بلکہ آپ بہت بڑی مات سے دوچار ہوئے ہیں بابا جان۔ عثمان شاہ زہر خند لہجے میں باپ سے مخاطب ہوا۔ ادینہ کہیں نہیں جائے گی، وہ دھاڑے تھے۔ بھلے کہیں نہ جائے، لیکن مجھے طلاق کے لفظ کہنے میں 3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ عثمان شاہ پرسکون لہجے میں گویا ہوا۔ ادینہ نے زخمی نگاہوں سے عثمان شاہ کو دیکھا۔ وہ تو کب سے اپنی محبت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ دل سے عثمان شاہ کی خوشیوں کی دعا کی تھی، اور جب غیر متوقع طور پر اس کی زندگی میں شامل ہو ہی گئی تھی تو کتنی سنگ دلی سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی دونوں باپ بیٹے کی اناؤں کی جنگ میں پس رہی تھی۔ عثمان شاہ کی دھمکی کے بعد خضر احمد کچھ نہ بول پائے تھے، اور عثمان شاہ فاتحانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتا ادینہ کو لے کر جا چکا تھا۔ اس نے باپ کی بازی ان پر ہی الٹ دی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ عثمان شاہ خود بری شکست سے دوچار ہوا تھا۔ وہ ادینہ کو دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا اور اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکالتا تھا۔ عثمان شاہ نے فوری طور پر ایک دوست سے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اس کی شادی کی خبر چھپی نہ رہ سکی۔ لائبہ کا رد عمل فطری تھا، وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ مرتضیٰ نے بھی اسے سخت سنائی تھی۔ اس کے ماضی میں کیے گئے بلند و بانگ دعووں کو یاد دلاتے ہوئے طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ مرد ہی کیا جو وعدہ وفا نہ کر سکا۔ جب عثمان شاہ اس کی بہن کے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو اس نے ان کی پلکوں پر خوش رنگ خواب سجائے ہی کیوں تھے؟ مرتضیٰ کی سب باتیں سچی تھیں۔ عثمان شاہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ یہ غم و غصہ ادینہ کی ذات پر ہی نکلتا تھا۔ ایک دن روتے ہوئے ادینہ نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر لائبہ سے شادی کر لے۔ عثمان شاہ نے اس پر زوردار تھپڑ ادینہ کو رسید کیا تھا۔ اس نے ادینہ کو یہ نہیں تھا بتایا کہ وہ لائبہ سے ایک زبردستی کی ملاقات میں اس تجویز کو پیش کرنے سے اس کے نرم و نازک ہاتھوں سے خود بھی تھپڑ کھا چکا ہے۔ محبت میں ناکامی سے زیادہ شدید بے بسی کا احساس عثمان شاہ کو مشتعل کر دیتا تھا۔ اکمل شاہ اس کے دوستوں سے اس کا پتہ لے کر اس کے گھر پہنچے تھے۔ وہ چھوٹے بھائی کو پیار محبت سے منانا چاہتے تھے۔ عثمان شاہ اس وقت گھر پر نہ تھا، اور اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر ادینہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اور عثمان شاہ جب گھر پہنچے تھے تو وہ اکمل شاہ کے سامنے بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں کہہ آیا تھا کہ حویلی اور اس کے مکینوں سے میرا یا میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں، پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ عثمان شاہ اجنبی سخت لہجے میں بھائی سے مخاطب تھا۔ تم اس غم و غصے میں حق بجانب ہو عثمان، لیکن اس سب میں ادی کا کیا قصور ہے بھلا؟ ادینہ کا ہچکولے کھاتا وجود دیکھ کر اکمل شاہ سخت مضطرب ہو رہے تھے۔ میں نے بھی تو بے قصور سزا بھگتی ہے، اور بابا جان کی بھتیجی کو میرے ساتھ گزارے گئے ہر پل کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جا کر بتا دیں کہ میں نے ان کی لاڈلی کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، اور اگر مجھے پتا چلا حویلی والوں نے کسی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اسے فارغ کرنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ عثمان شاہ صفاقی سے مخاطب ہوا۔ اللہ کا واسطہ ہے اکمل بھائی، آپ آج کے بعد عثمان کی مرضی کے بغیر مجھ سے ملنے نہ آئیے گا۔ اب یہ میری زندگی کا سوال نہیں، میرے ساتھ ایک اور زندگی جڑ چکی ہے۔ ادینہ نے نگاہیں جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں اکمل شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اکمل شاہ اٹھ گئے تھے اور ادینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اور عثمان شاہ کو شاکی نظروں سے دیکھ کر پلٹ گئے تھے۔ ہجران کی پیدائش کے بعد عثمان شاہ کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ وہ حلق پھاڑ کر ادینہ پر چلاتا نہیں تھا، بلکہ ادینہ کے ساتھ سرد مہری اور لا تلقی والا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اولاد سے محبت فطری ہے، اس لیے وہ خود کو ہجران سے محبت کرنے سے نہ روک پایا تھا، اور وہ عثمان شاہ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ہجران سے 2 سال چھوٹا سعد تھا، اور سعد سے 3 برس چھوٹا مصعب تھا۔ گھر میں ہر طرح کی مالی آسودگی تھی، لیکن بچے ایک غیر فطری ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو انتہائی ضرورت کے وقت مخاطب کرتے تھے۔ سعد اور مصعب کم عمر تھے اور لڑکے ہونے کی وجہ سے قدرے لاپرواہ بھی، لیکن ہجران ماں اور باپ کے درمیان فاصلوں کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ ان کا گھرانہ عجیب طرح کا تھا۔
اس کی سہیلیوں کے برعکس کوئی ددھیالی یا ننھیالی رشتے دار موجود نہ تھا۔ وہ ذہن میں کلبلاتے سوال ماں سے پوچھتی تو ماں کے چہرے پر بڑی بے بس سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ماں کی پانیوں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر ہجران چپ رہ جاتی اور باپ تو یہ سوال سن کر ہی ٹال جاتا تھا۔ بیٹی کا دھیان بٹانے کے لیے عثمان شاہ کے پاس بہترین ترکیبیں ہوتی۔ عثمان شاہ جانتا تھا اس کی ذہین بیٹی باپ کو مشکل میں دو چار دیکھ خود ہی اپنے سوال سے دستبردار ہو جائے گی۔ ماں باپ کا آگا پیچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہجران کے ذہن نے ایک فرضی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر لو میرج کی ہوگی۔ اگر ایسا ہی تھا تو وہ لو کہاں اڑنچو ہو گیا۔ ہجران کا ذہن اس نقطے پر آ کر الجھ جاتا تھا اور پھر اتفاق سے ادینہ کی ڈائری تک اس کی رسائی حاصل ہو گئی۔ ذہن میں سارے کلبلاتے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اس روز اس کو اپنی ماں پر جی بھر کر ترس آیا تھا۔ اس کی ماں نے ساری عمر اس کے باپ سے محبت کے علاوہ کچھ نہ کیا تھا۔ ادینہ نے پورے خلوص سے عثمان شاہ اور اس کی من چاہی لڑکی کے ملن کی بھی کوشش کی تھی، لیکن عثمان شاہ نے اس کے ہر عمل کو بدگمانی کی چادر چڑھائی تھی۔ اب تو اتنی عمر ہو گئی تھی عثمان شاہ کی، لاطلقی سہتے سہتے زبان پر ایک لفظ اف لائے بغیر وہ مردوں سے زیادہ بدتر زندگی جیتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اپنے اس سے چھوٹ چکے تھے اور جو سب سے بڑھ کر اپنا تھا اس نے تو لاطلقی کا لبادہ اوڑھ بیٹھا تھا۔ ہجران نے چپکے سے ڈائری باپ کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر اس کے باپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز موجود ہوتی تو یہ سب پڑھ کر اس کا دل ضرور پسیجنا ہی تھا۔ ہجران کا انتظار ہی رہا۔ عثمان شاہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور باپ کے اس کھٹور پن پر وہ اپنے باپ سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ عثمان شاہ بیٹی کی خفگی سے لا علم نہیں تھا۔ ان کی بھولی بیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈائری کے چند ورق پڑھنے سے ان کی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عثمان شاہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس کی ماں کی زندگی کے ہر ورق سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ بدگمانی کی دھن تو چند دن میں ہی چھٹ گئی تھی۔ عثمان شاہ جانتا تھا جو کچھ ہوا اس میں ادینہ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر احساس شکست تازہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ برا سلوک اپنانے پر ضمیر ملامت کرتا تو وہ اپنے ضمیر کو شٹ اپ کال کرنے کے بعد ادینہ سے اپنا رویہ اور کھردرا کر لیتا۔ دل و دماغ کی یہ جنگ برسوں سے اس کے اندر جاری تھی۔ اس کا غم و غصہ اب ندامت اور شرمندگی میں ڈھل چکا تھا، لیکن اب بھی عثمان شاہ کو ادینہ پر سخت ترین غصہ آتا تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو چپ چاپ کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کی مسلسل چپ، اطاعت اور فرما برداری نے عثمان شاہ کی زندگی کو بھی بے کیف بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نارمل زندگی جینا چاہتا تھا مگر انا آڑے آ جاتی تھی۔ ایک دن سر راہ عثمان شاہ سے لائبہ ٹکرا گئی۔ برسوں پہلے ان لوگوں کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی، اس لیے رابطہ نہ ہو سکا، اور آج برسوں بعد لائبہ کو دیکھ کر عثمان شاہ حیران رہ گیا۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت اور نرم و نازک تھی۔ حیران تو وہ بھی ہوئی تھی عثمان شاہ کو دیکھ کر۔ یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے عثمان شاہ؟ کتنے بوڑھے لگ رہے ہو؟ لائبہ نے بہت اپنائیت اور بے تکلفی سے استفسار کیا۔ تم سے بچھڑنے کے آفٹر آل ایفیکٹس ہیں یہ۔ عثمان شاہ کے کہے بنا نہ رہ پایا تھا اور لائبہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مذاق کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ یہ مذاق نہیں ہے لائبہ۔ عثمان شاہ تھکے تھکے لہجے میں مخاطب ہوا اور لائبہ اس کی بات پر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ تمہاری بیوی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک چھت کے نیچے دو اجنبی رہتے ہیں۔ میں نے کبھی اسے وہ مقام اور حیثیت دی ہی نہیں جو تمہیں دینا چاہتا تھا۔ عثمان شاہ شاید لائبہ کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ماضی میں اس کے ساتھ کتنا مخلص تھا، اور جس بے وفائی کا طعنہ مار کر لائبہ نے اسے قطع تعلق کیا تھا وہ سچا نہ تھا۔ دیکھو عثمان شاہ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی ایشو ہے اس میں مجھے مت گھسیٹو۔ لائبہ نے سختی سے ٹوکا تھا۔ میں نے صرف تمہیں حقیقت بتائی ہے۔ وہ کہے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور ہمارے بیچ کوئی ہیر رانجھا والی محبت نہ تھی عثمان شاہ۔ وقتی اٹریکشن تھی، پسندگی تھی، اور شاید کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ بھی۔ ہم دونوں کی بنا کسی رکاوٹ کے شادی ہو بھی جاتی تو شاید آج ہم کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہماری محبت مزید مستحکم ہو جاتی۔ پھر بھی وہی بات کہ ہماری محبت کوئی آفاقی یا لازوال محبت نہ تھی۔ یہ محبت وصل کی محتاج تھی۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں مل سکے، ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے گے، تو یہ محبت کا جذبہ بھی سرد پڑتا گیا۔ ہاں میں مانتی ہوں، شروع میں جب تم سے بچھڑی تو بہت ڈپریس رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ اینڈ آف لائف ہے، لیکن پھر سمیر میری زندگی میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے محبت کی بلکہ پوری عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا، اور میں اس کے ساتھ اتنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں کہ تم بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے تمہارا خیال کبھی آتا بھی ہے تو پہلی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اسی لیے تمہیں میرے نصیب کا حصہ نہ بنایا تھا کہ سمیر نے میری زندگی میں آنا تھا، اور پھر میں اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھنا ہمارے بس میں کہاں۔ لائبہ اس کے وجود کو پچھتاووں کی بھٹی میں جھونک کر چلتی بنی تھی۔ اللہ کی جس مصلحت کو لائبہ اپنی زندگی کی خوش نصیبی گردان رہی تھی، اس کا فہم و ادراک اسے کیوں نہ ہوا۔ اللہ نے اسے بھی باحیا، پاک باز اور خوبصورت بیوی کا ساتھ دیا تھا۔
सुलझे और खूबसूरत बच्चे जिनका क्रेडिट यकीनन उनकी माँ को ज़्यादा था, माली आसूदगी, रिज्क की फरामनी, माशरे में काबिल इज़्ज़त मुकाम, शुक्र करने का कोई एक पहलू था। फिर इतने बरसों से अपने खूनी रिश्तों से कतई ताल्लुक़ किया, साथ में अदीना को भी उसके खूनी रिश्तों से जुदा कर दिया। बाबा जान ने ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही दिया था, तो एक हद तक उससे नाराज़गी दिखाकर उसे अपनी हठधर्मी का मुज़ाहरे का ख़ात्मा कर देना चाहिए था। निगहत की शादी पर वो बड़े होने के बावजूद झुक गए थे। उसकी मिन्नत की थी कि वो खुद साख्ता नाराज़गी को ख़त्म करके बहन की डोली को कंधा देने आ जाए। उस्मान शाह ने बिना जवाब दिए ही फ़ोन काट दिया और उन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो इस बार फ़ोन अदीना ने उठाया था। अगर तुम्हें शादी में जाने का ज़्यादा शौक़ हो रहा है तो अपने ताया-जान से कहो कि तुम्हें आकर ले जाएँ, लेकिन फिर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। उस्मान शाह ने इतना तेज़ बोला कि फ़ोन के उस पार भी आवाज़ सुन ली जाए। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। उस रोज़ के बाद हवेली वालों से कोई राब्ता ना हुआ था और वो भी इतना कठोर था कि पलटकर बाप भाई की खबर ना ली थी। लेकिन उसके अपनों को इतला मिलने की देर थी कि वो एक फ़ोन कॉल पर दौड़े चले आए थे। उस्मान शाह माजी की गलतियों की माफ़ी मांगना चाह रहा था और वो लोग उसके माजी को दोहराने की इजाज़त ना दे रहे थे। अब वापसी का सफ़र था और उस्मान शाह सीट से पुश्तिकाए माजी में गुम थे। जब हवेली के फाटक के आगे जाकर गाड़ी रुकी तो जैसे माजी के ख्यालात की रो भी मुनक़ता हो गई थी। तकलीफ दे माजी बीत चुका था, अब खुशगवार हाल मुंतज़िर था। हवेली आने से पहले हिजरान और साद मसहब को जो झिझक महसूस कर रहे थे, अब उसका यकसर खात्मा हो चुका था। ताया ताई, दादा और फूफो उनके सदके वारी जा रहे थे, उनको चिपटा चिपटा कर प्यार कर रहे थे, लेकिन दिल की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो भाई कज़न, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, बैठे बिठाए हम उमर बहन अता कर दी, अब मुझे अपनी सहेली के रुतबे से हटाकर इससे पक्की दोस्ती गांठ लो। अखफशीन से छोटे ज़ाहिर शाह ने गुलजरी को मुखातिब किया। अखफशीन शाह और ज़ाहिर शाह अकमल शाह के बेटे थे। निगहत के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी गुलजरी और उसके बाद 2 बेटे मोहित और महद। और गुलजरी हमेशा हवेली में कोई लड़की ना होने की वजह से अल्लाह से शिकवे के मूड में रहती थी और इस बात पर निगहत से मार भी खाती थी। ज़ाहिर शाह से उसकी बहुत दोस्ती थी और ज़ाहिर शाह ने रज़ाकाराना तौर पर बतौर सहेली अपनी खिदमात पेश कर रखी थी। अब भी वो हंसते हुए गुलजरी को इस बात पर छेड़ रहा था। बिल्कुल, अब मुझे 6 फुट के सहेले नुमा सहेली की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे मेरी हकीकी हमजोली मिल गई है। गुलजरी मज़े से बोली, फूफो आपकी बेटी से ज़्यादा तोतो चशम बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। ज़ाहिर ने निगहत से शिकवा करते हुए कहा, मैं बंदा नहीं बंदी हूँ जनाब, अल्लाह की नेक बंदी। गुलजरी तुरंत बोली और हिजरान मुस्कुराकर उनकी नोक-झोंक सुन रही थी। जिंदगी के इन रंगों से कतई आशनाई ना थी, लेकिन ये सब उसे बहुत दिलचस्प और अछूता हुआ लगा था। जिंदगी में पहली बार उसने अपने माँ बाप के चेहरों पर इतनी तमानियत और सुकून महसूस किया था। निगहत फूफो 2 दिन से अपना घर बार छोड़कर हवेली में मुक़ीम थी। गुलजरी की वाकई हिजरान से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और साद मसहब हर वक्त मोहित और महद के साथ खेल कूद में मसरूफ़ रहते। शफीक और पुरखुलूस सारा ताई भी बहुत अच्छी लगी थी। इतने बरसों बाद भी उनको अदीना और उस्मान शाह की पसंद नापसंद से बखूबी वाकिफ़ थी। उस्मान शाह के लिए फरीज़ी खाना बनाना मजबूरी थी, लेकिन अद्दी और बच्चों के लिए मुख्तलिफ खाने बनाने की कोई कसर ना छोड़ी थी। फिर भी उनका दिल मुतमईन ना होता। कोफ्तों के लिए इतना बेहतरीन कीमा बनवाया था मैंने, तुमने मना कर दिया। सारा को भरे दस्तरखान पर कोफ्तों की कमी खिले थी। इस हरे मिसाले के चिकन, गाजर, मेथी और फ्रूट ट्राइफल के बाद कोफ्तों की गुंजाइश कहाँ बचती है भाभी? अदीना मुस्कुराई थी। दरअसल चची अब शादी के बाद पहली बार अपने मैके आई हैं, इसलिए अम्मी इतना एहतमाम कर रही हैं। ज़ाहिर शाह ने मुस्कुराकर अदीना को मुखातिब किया था। हिजरान को ज़ाहिर की बात पर इतने ज़ोर की हंसी आई थी कि उछू लग गया। ज़ाहिर यार, कम से कम खाने के टाइम तो फुलझड़ियाँ छोड़ने से गुरेज किया करो। अखफशीन ने पानी का गिलास भरकर हिजरान को दिया और साथ में ज़ाहिर को भी टोका और वो सॉरी भाई बोलकर खामोश हो गया। ज़ाहिर शाह ऐन हिजरान के सामने बैठा था। हिजरान ने निगाहें उठाकर सामने देखा तो अब भी उसकी भूरी आंखों में शरारत नाच रही थी और यकीनन कोई और हंसता मुस्कुराता जुमला उसके होंठों पर मचल रहा होगा, लेकिन वो खिलाफ तवक्को खामोशी रहा। ताया के बच्चों में हिजरान का सबसे पहला तारुफ अखफशीन से ही हुआ था और उस्मान शाह की तबीयत खराबी का सुनकर सबसे पहले वो ही शहर आया था। हिजरान के दिल में हमेशा से ही ये अरमान था कि काश के उसका कोई बड़ा भाई होता और उसने अखफशीन को फ़ौरन बड़े भाई की हैसियत से कबूल कर लिया था और अखफशीन भी उसका बड़ा भाइयों की तरह ख्याल रखता। हवेली जाकर अंदाज़ा हुआ कि हसमुख अखफशीन भाई का छोटा भाई तो इनसे भी ज़्यादा हसूड़, चुलबुला और शोख मिजाज है। अखफशीन भाई हवेली में ताया जान का कायम मुकाम रखते हैं। ज़मीनों का सारा काम उन्होंने संभाल रखा था। ज़ाहिर शाह बड़े का बहुत लिहाज और अदब करता था, बल्कि ज़ाहिर ही क्या, अखशीन के सामने तो गुलजरी भी बड़े तमीज़ से रहती थी। मज़े से चंद दिन वो गांव में गुजार कर आ गए थे, लेकिन इस बार दादा जान भी उनकी हमरा थे। ये हिजरान की ख्वाहिश थी जिसको खिज़र अहमद
रद्द न कर सके। अलबत्ता ज़ाहिर ने खूब शोर मचाया, ये फाउल है हिजरान बीबी, हवेली की सब चीज़ों पर आपने कब्जा जमा लिया है, मेरी इकलौती सहेली आपने छीन ली, जो अब हर वक्त आपसे राजो न्याज करती रहती है। मेरे बड़े भाई जो हर वक्त मेरे कान खींचने के दर पे रहते हैं, आपके असली बड़े भाई बन गए हैं। अम्मी अब्बू तो वैसे ही आपके सारा दिन सदके वारी जाते हैं, बाकी बच गए दादा जान, आप उन्हें भी अपने साथ लेकर जा रही हैं। ज़ाहिर शाह खासी संजीदगी से उससे लड़ने आया था। हिजरान का चेहरा फक हो गया था, फौरी तौर पर उसे कोई जवाब ना सूझा था। ज़ाहिर के बच्चे परेशान करके रख दिया मेरी बहन को। गुलजनी ने हिजरान की बौखलाई हुई शक्ल देखकर ज़ाहिर को लेताड़ा, लो जी, यहाँ भी बहना गांठ लिया। मैं तो समझ रहा था कि अभी भी आप दोनों सिर्फ पक्की सहेलियां बनी होंगी। मेरे ख्याल में अभी तक सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक आपकी नजरें अनायत से बचा हुआ हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मेरा आपको बहन बनाने का कतई कोई इरादा नहीं। ज़ाहिर शाह संजीदगी से हिजरान पर निगाहें जमाते हुए बोला, लेकिन आंखों में शरारत मौजूद थी। 15-20 दिन तक दादा जान वापस आ जाएंगे। हिजरान बौखलाकर सिर्फ इतना ही बोल पाई थी और ज़ाहिर की हंसी रोकना दोबर हो गया। एक उम्र अपनों से दूर होने के बाद अब किसी से दूर रहने का दिल ही नहीं करता था। उस्मान शाह 15-20 दिन बाद बच्चों को लेकर गांव चले जाते, वहां से भी आना जाना लगा रहता था। आजकल निगत फूफो और हसान फूफा उस्मान हाउस आए हुए थे। हसान फूफा का इरादा था कि गांव में थोड़ी सी जमीनें बेचकर शहर में छोटा सा घर ले लें। बच्चों की तालीम की वजह से वो लोग शहर शिफ्ट होना चाह रहे थे। गुलजनी ने गांव के स्कूल से मैट्रिक किया और सेकेंडरी एजुकेशन भी करीबी कस्बे से की, लेकिन बीए प्राइवेट किया क्योंकि निगत फूफो उसको हॉस्टल्स भेजने पर राजी ना थी। अब वो भी एमएससी करना चाहती थी। मोहित और महक की बेहतरीन स्कूलिंग की भी मसला दरपेश था और उन्होंने आर्जी तौर पर इस मसले का यही हल निकाला कि वो गांव छोड़कर शहर में सुकूनत अख्तियार कर जाए। उस्मान शाह और अदीना बजिद थे कि वो उनके साथ रिहाइश पजीर हो जाए, लेकिन हसान साहब बहुत वज़ादार इंसान थे। उन्होंने सलीके और स्वभाव से माजरत कर ली, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि वो अपने इलाके में ही उनके लिए कोई मुनासिब सा घर देख लें। हिजरान अपनी फूफो का यहाँ आने का सुनकर बहुत पुरजोश और खुश हो गई। कुछ ही दिनों में गुलजनी और हिजरान की ऐसी दोस्ती हुई कि जैसे दोनों पल भर के साथ में जवान हुई हैं। बाबा जान ने किसी फैसले के गर्ज से उस्मान शाह को हवेली बुलवाया था और वो अदीना और बच्चों को लेकर हवेली पहुंच गए और खिलाफ तवक्को गुलजनी उनकी आमद का सुनकर भी हवेली ना पहुंची थी। हिजरान ने निगहत फूफो से इस्तफसार किया तो उन्होंने उसकी तबीयत खराबी का बताया था। हिजरान फौरन इससे मिलने जा पहुंची क्योंकि उनका घर करीब ही था। क्या हुआ है गुल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या ज्यादा तबीयत खराब है? हिजरान उसे देखकर सही मैनों में परेशान हुई थी। 20 दिन पहले तो वो निगहत फूफो और शकील फूफा के हमरा शहर आई थी, तब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा था जैसे सदियों की बीमार हो। रंगा जर्द हो रही थी, आंखों के गिर्द हल्के नुमायां हो गए थे। बस यार बुखार हो गया था, गुल ने लापरवाही से जवाब दिया। बुखार में किसी की इतनी सी शक्ल तो नहीं निकलती। हिजरान की तशवीश कम ना हुई। मेरा यही हाल हो जाता है यार, कई कई साल तो फ्लू तक भी नहीं होता और अगर बीमार हो जाऊं तो अरसा लग जाता है। ठीक होने में भी दवाइयां खाकर मुंह का जायका खराब हो जाता है। भूख उड़ गई है, रातों को नींद नहीं आती, तबीयत बेचैन रहती है, बस इसलिए तुम्हें ढीली ढीली लग रही हूँ। गुलजनी ने उसे तफसीली जवाब देकर मुतमईन करना चाहा। तुम पता नहीं किस डॉक्टर से इलाज करवा रही हो, मैं पापा को कहती हूँ वो आकर तुम्हारा चेकअप करें। हिजरान ने बोला, मामू को तकलीफ मत देना, मैं कल खुद आ जाऊंगी और चेकअप भी करवा लूंगी मामू से। और अब मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कितने दिन के लिए आई हो, वापसी कब तक है? उसने पूछा। परसों सुबह चले जाएंगे। ठीक है, कल का दिन तो है ना, कल सुबह ही मैं हवेली आ जाऊंगी और फिर शाम तक रुकूंगी। हाँ, जाहिर अभी तक पहुंचा है या नहीं? गुलजरी को अचानक याद आया तो पूछ बैठी। जाहिर शाह की इंजीनियरिंग मुकम्मल हो चुकी थी, अब वो पिछले 3 माह से जॉब कर रहा था। अब हवेली में हिजरान का जाहिर शाह से सामना कम ही होता था और वो इस बात पर शुक्र मनाती थी। ना जाने क्यों हिजरान उसकी शरारती बुरी आंखें देखकर घबरा सी जाती थी। यानी इस वीकेंड पर मौसूफ ने भी गाँव आना है? हिजरान ने गुल की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। इसका मतलब है नहीं पहुंचा? गुलजनी ने हंसते हुए कहा, वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि जाहिर अख्फशीन भाई का भाई है। अख्फशीन भाई कितने स्वीट और डिसेंट और सोबर पर्सनैलिटी के मालिक हैं। हर तरह की जिम्मेदारी भी अख्फशीन भाई पर है। केमिस्ट्री में मास्टर करने के बावजूद भी ज़मीनें संभाल रहे हैं और जाहिर को देखकर लगता ही नहीं कि इसमें जिम्मेदारी नाम का कोई एहसास भी पाया जाता है। बस वो बातें बनाने का माहिर है। हिजरान ने दोनों भाइयों का जायजा लेते हुए कहा, जबकि गुलजरी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं कि अख्फशीन भाई जैसा कोई शानदार इंसान हो ही नहीं सकता। तुमने जो उनकी खूबियां गिनवाई हैं, इसमें 4-5 मजीद भी शामिल की जा सकती हैं, लेकिन यार जाहिर भी किसी से कम तो नहीं। ज़रा उसका तालीमी रिकॉर्ड तो उठाकर देखो। इतने काबिल और ज़हीन इंजीनियर को कह रही हो कि वो सिर्फ बातें बनाने में माहिर है। वो अगर सुन ले तो जितना तुम्हें सुनाए इसका अंदाज़ा नहीं। गुलजनी मुस्कुराते हुए उसको डरा रही थी और हिजरान उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। रात खाने के बाद खिज़र अहमद ने उस्मान शाह, अदीना और हिजरान को अपने कमरे में बुलवाया था। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद वो असल मौजू पर आ गए।
تمہیں یاد ہے عثمان، برسوں پہلے اسی کمرے میں میں نے تمہیں ایک خاص بات کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ بابا جان عثمان شاہ سے مخاطب تھے اور وہ ان کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئے۔ جب میں تمہاری زندگی سے متعلق اہم فیصلہ کرنے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں تم سے مشاورت کی کمی محسوس نہ کی تھی اور تمہیں سیدھے سیدھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس سنگین غلطی کا خمیازہ ہمیں برسوں بھگتنا پڑا۔ اب میں دوبارہ وہ غلطی دہرانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس سے میرا فیصلہ نہ سمجھو، فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے۔ بابا جان، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر کہیں نا۔ عثمان شاہ نے حیرانی سے بات کو مخاطب کیا اور خضر احمد ان کی بات سن کر مسکرائے۔ سارا اور اکمل شاہ ظاہر کے لیے ہجران کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ یہ سوچ کر اقرار نہ کرنا کہ تمہارے انکار سے بھائی بھانج کو ٹھیس پہنچے گی۔ اکمل نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا فیصلہ اس کو دل و جان سے قبول ہوگا۔ خضر احمد رسانیت سے بولے۔ عثمان شاہ اور ادینہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں خوشی نمی بن کر چمکنے لگی۔ اکمل بھائی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہمارا جواب انکار میں ہوگا؟ ظاہر سے بہتر کوئی اور لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان شاہ نے سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ نہ لیا اور ادینہ نے بھی سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ وہ غلطی مت کرو جو میں نے کی تھی۔ بابا جان مسکرائے تو عثمان شاہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ہجران کو میں نے اس لیے بلوایا ہے تاکہ اس کی بھی مرضی اور رضامندی جان سکوں۔ اپنی زندگی کے متعلق ہر طرح کے فیصلے کا اختیار ہجران کے پاس ہی ہے۔ ہاں بیٹا، بغیر شرمائے تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتی ہو۔ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ سوچنے کے لیے وقت لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ اپنے ماں باپ کی رائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی آمادگی کو مد نظر رکھو۔ خضر احمد نے پیار سے ہجران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب ہجران کیا کہتی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دادا جان نے یہ بات کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ کیا آپ نے زائد کی مرضی پوچھی ہے؟ کچھ توقف کے بعد ہجران نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیا عثمان، تم سے زیادہ عقل مند میری پوتی ہے۔ خضر احمد خوش ہوتے ہوئے بولے۔ عثمان شاہ دھیرے سے ہنس دیے۔ دل میں ایک بار احساس ندامت جاگا۔ بیٹا، سارا اور اکمل کے ساتھ ساتھ زائد کی بھی پسندگی کا بھی عمل دخل ہے۔ تم اپنے ذہن سے ایسے خدشات کو جھٹک دو اور بس تم نے اپنے دل سے مرضی معلوم کرنی ہے۔ خضر احمد نے مشفقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہجران دھیرے سے بولی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ خضر صاحب بے پناہ خوش ہو گئے۔ پھر سارا اور اکمل شاہ کو بھی یہ خبر سنا دو کہ وہ اخفشین کے ساتھ ساتھ ظاہر شاہ کے سر پر بھی صحرا باندھنے کی تیاری کریں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ تو اخفشین کا رشتہ اوکے ہو گیا ہے؟ مجھے تو اکمل بھائی کچھ متذبذب سے لگ رہے تھے۔ عثمان شاہ نے بابا جان سے بھی استفسار کیا تو ہجران انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ اخفشین بھائی کا بھی رشتہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اکمل کچھ ہچکچا رہا تھا، لیکن میں اسے وہ غلطی نہیں کرنے دوں گا جو ماضی میں مجھ سے سرزد ہوئی۔ خضر صاحب ٹھوس لہجے میں بولے۔ عثمان شاہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئے تھے۔ اخفشین میرا بہت سمجھدار اور فرما بردار پوتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے اپنے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں۔ زمینوں کا انتظام سنبھالنا اکمل شاہ کے بس کی بات نہیں تھی اور میں تو عرصہ ہوا ہوں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ اخفشین چاہتا تو اپنی مرضی کی فیلڈ چن لیتا، لیکن اس نے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ بھی بٹایا۔ شوق کی خاطر ڈگری تو لے لی، لیکن وہ ہے تو عملی طور پر ذمہ دار نہ۔ وہ خاندان کے مفاد میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹریٹ کرنا اس کا جنون تھا۔ اسے تو اسکالرشپ بھی مل رہا تھا، لیکن اس نے آگے پڑھائی جاری نہیں رکھی۔ جب وہ ہمارے لیے اپنی خواہش چھوڑ سکتا ہے تو ہمیں بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی جائز خواہش کو پورا کرنے کا تعاون کرنا چاہیے۔ حالانکہ اکمل شاہ اور سارا اس کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ پھر میں نے سمجھایا تو بات ان کی عقل میں سما گئی۔ خضر احمد شگفتہ انداز میں مسکرائے تھے۔ سارا بھابھی نے مجھے رومان کی تصویر دکھائی ہے، مجھے بھی بہت پسند آئی ہے۔ پھر واقعی جب وہ اخفشین کی پسند ہے تو ہمیں بھی اس کی خوشی کو اپنا لینا چاہیے۔ ادینہ نے بھی سسر کی بات کی تائید کی۔ ہجران کے لیے آج کا دن دوہرے انکشاف کا دن تھا۔ اخفشین بھائی اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھے، ان کا وہاں رشتہ طے ہونے جا رہا تھا اور ظاہر شاہ اس کا تو تصور کر کے ہی ہجران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دادا جان نے بتایا تھا کہ اس عمل دخل میں ظاہر کی بھی پسندگی ہے اور ان کی بات یاد کر کے وہ شرما گئی۔ آج کی رات ہی ہجران کے لیے انوکھی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلے جا رہی تھی، لیکن نیند اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، چھم سے ظاہر شاہ کی بھوری آنکھیں ذہن کے پردے پر مسکرانے لگتیں۔ اپنے دل کی یہ کیفیت ہجران کے لیے بھی خود حیران کن تھی۔ جب دادا جان نے ظاہر کا رشتہ پیش کیا تب وہ خود بھی شدید ترین حیرت سے دوچار تھی، لیکن وہ خوشگوار حیرت تھی دل میں ایک لہجے کے لیے بھی ظاہر شاہ کے لیے شرمندگی نہ ابھری تھی۔ اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ اس کے دل کے نہا گوشوں میں پہلے ہی اس کی پسندگی موجود تھی۔ ہجران یہ سوچے جا رہی تھی اور دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پر پھیلتی جا رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر بھی گزرنے کو تھا مگر نیند ہنوز آنکھوں سے دور تھی۔ پھر دل میں چائے کی طلب جاگی تو ہجران دبے پاؤں کچن میں آئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پہر کچن میں کوئی موجود ہوگا۔
وہ ظاہر تھا جو فریج کھنگالنے میں مصروف تھا۔ ہجران نے واپس پلٹنا چاہا مگر ظاہر شاہ نے قدموں کی آواز پر سر اٹھا لیا تھا۔ واپس تو ایسے مڑ رہی ہیں ہجران بھی جیسے کچن میں کھڑا کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ظاہر مسکرایا تھا۔ میں وہ نہیں تو چائے پینے آئی تھی، ہجران ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ تو پی لیں، کس نے روکا ہے؟ نہیں، کوئی خاص طلب نہیں، صبح پی لوں گی۔ اس کے بوکھلائے انداز کو دیکھ کر ظاہر کا ہنسی روکنا دوبھر ہو گیا تھا۔ صبح تو سبھی پیئیں گے بھائی، لیکن آپ کا دل تو اس وقت کر رہا ہے، تبھی تو رات کے اس پہر کچن کی طرف نکلی آئی ہیں۔ آپ بھی تو رات کے اس پہر کچن میں موجود ہیں، ہجران نے ذرا خفا ہو کر جتایا تھا۔ بات تو آپ کی 16 آنے سچی ہے، لیکن قصہ کچھ یوں ہے کہ میں لاہور سے رات 11 بجے گھر پہنچا۔ امی نے کھانے کا پوچھا تھا لیکن میں راستے میں سینڈوچ وغیرہ لے چکا تھا، تو اس لیے ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ امی مطمئن ہو کر سونے چلی گئیں، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو بھوک برداشت کی، لیکن جب برداشت سے باہر ہوئی تو یہاں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فریج میں 3 طرح کے سالن تو موجود ہیں، لیکن ہاٹ پاٹ میں ایک روٹی تک موجود نہیں۔ اب اگر آپ اتفاق سے یہاں آ ہی گئی ہیں تو ایک روٹی تو ڈال دیجیے۔ ظاہر شاہ نے بے تکلفی سے خواہش کی۔ روٹی؟ ہجران نے تھوک نگلا۔ مجھے روٹی بنانی نہیں آتی، ہجران نے شرمندہ سے لہجے میں بتایا۔ کیا کہا؟ آپ کو روٹی بنانی نہیں آتی؟ ظاہر بولا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں صدمہ، بے یقینی، حیرت، افسوس۔ ہاں، لیکن میں سیکھ لوں گی، ہجران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ظاہر شاہ تو اس کی معصومیت پر فدا ہی ہو گیا، لیکن پھر لاپرواہی سے بولا، بھائی آپ روٹی بنانا سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ہجران بھی اپنی جلد بازی پر خود کو کوس رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیے، صبح تائی جان اٹھیں گی تو بنا دیں گی۔ ہجران یہ کہہ کر رکی نہ تھی، جبکہ پیچھے کھڑے ظاہر شاہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کو گھر پہنچنے پر ظاہر شاہ سیدھا دادا جان کے کمرے گیا تھا، تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بتائیے دادا جان، کیا بنا؟ میری عرض کا ظاہر نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ متفقہ طور پر قبول کر لی گئی ہے، دادا جان مسکرا کر بولے۔ دادا جان، اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ چوم لیے۔ دل میں ظاہر شاہ کے اسی وقت خواہش بیدار ہو رہی تھی کہ کاش ہجران کی ایک جھلک دکھائی دے جائے، لیکن وہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ اب کیا خبر کہ اس کی دعا قبولیت کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ہجران کا گھبرایا شرمایا سا روپ اس کے دل کو اندر تک مطمئن کر گیا، اور پھر مسکراتے ہوئے اوون میں کھانا گرم کرنے لگا اور سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی بھی 1.5 روٹی ہاٹ پاٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ ادینہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی تھی تو ہجران بھی ان کا ساتھ بولی، کیونکہ وہ کم سے کم ظاہر کا سامنا کرنا چاہ رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تو نگہت آئی ہوئی تھی۔ گل آج بھی نہیں آئی پھوپھو؟ ہجران نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ آئی ہے بیٹا، شاید بابا جان کے اسٹڈی روم سے کوئی کتاب لینے گئی ہے، تم بیٹھو میرے پاس، میں بشیرہ کو کہہ کر بلواتی ہوں اسے، نگہت پھوپھو نے اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ پھوپھو، میں گل کو لے کر آتی ہوں، اور ہجران فوراً گل کی تلاش میں نکلی۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کے لیے اسے ایک رازدان درکار تھا، اور بہنوں جیسی کزن سے زیادہ اس کا رازدان اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے ظاہر شاہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر وہ رکی۔ رو رو کر تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، پلیز گل چپ ہو جاؤ۔ ظاہر شاہ منت بھرے لہجے میں گلزنی سے مخاطب تھا، اور گل کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہجران دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ یہ ایک اضطرابی فعل تھا، پتہ نہیں وہ ظاہر شاہ کا سامنا نہ کرنا چاہ رہی تھی یا پھر گل کا اس طرح رونے کا سبب دریافت کرنا چاہتی تھی۔ کل گل نے اسے ٹال دیا تھا، لیکن اس کی اجڑی ہوئی شکل دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے جس کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ میرے سامنے میرا محبوب کسی اور کا ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ روم بھی نہ، ایک آنسو بہانا ہی تو میرے اختیار میں ہے۔ ظاہر شاہ، اب آنسو بہانے سے تو مت روکو پلیز گل، منت بھرے لہجے میں بولی۔ خود کو سمجھاؤ گل، ادینہ چچی کی مثال تمہارے سامنے ہے، بغیر چاہت کے کسی کی زندگی کا حصہ بنا جائے تو اپنا آپ منوانے اور محبت پانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ ادینہ چچی نے تو صبر اور حوصلے سے سب کچھ برداشت کیا، تم کبھی اتنا انتظار نہیں کر پاؤ گی۔ ظاہر نے سمجھانا چاہا۔ تم کتنے سنگ دل ہو ظاہر شاہ، یہ خواب تم نے خود میری آنکھوں میں سجائے تھے، اب جب میں اس راہ پر چل پڑی اور اب مثالیں دے کر سمجھانے چلے ہو۔ گل بھبری ہوئی بولی، وہ میرا بچپنا تھا، وہ میری حماقت تھی، ظاہر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ لیکن باہر کھڑی ہجران کی رگوں میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی تھی۔ غم و غصے کی وجہ سے اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ بنا کچھ مزید سنے وہ پلٹ آئی تھی۔ ایک رات میں جو شخص اتنا قریب ہو گیا تھا وہ اب نگاہوں تک سے گر گیا تھا۔ کتنا بڑا منافق، دغا باز اور ہرجائی شخص تھا۔ ظاہر شاہ ہجران لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کل جب اس نے دادا جان سے پوچھا تھا کہ کیا اس میں ظاہر کی بھی مرضی شامل ہے تو دادا جان نے کتنا خوش ہو کر اس کی عقل مندی کو سراہا تھا، لیکن اس سے نادان بھلا کون ہو سکتا تھا؟ گل اور ظاہر کی بے تکلفی اور دوستی اس سے ڈھکی چھپی تو نہ تھی۔ آخر ہجران کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ان کے درمیان دوستی کے علاوہ کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے؟ محبت کا وہ رشتہ جس کو ظاہر شاہ نے تو مزے سے بچپن کی حماقت قرار دے دیا تھا۔
کتنے بے مول کر دیا تھا اس نے گل کے جذبوں کو۔ ہجران کا دل اپنی سہیلی کے لیے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب گلزریں ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہجران کو اس سے نگاہیں ملانا مشکل ہو گیا۔ چپکے چپکے بات پکی کروا لی اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔ مبارکاں بھائی مبارکاں، گلزریں کہتے ہوئے شگفتگی سے اس سے لپٹ گئی۔ ہجران اس کے حوصلے اور ظرف پر ششدر رہ گئی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا تمہارا ظاہر شاہ سے رشتہ ہو گیا۔ گل اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے مسکرائی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے، میرا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کل دادا جان ماما پاپا سے یہ بات کریں گے، ہجران نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ تو پاگل لڑکی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ خوش قسمت ہو تم جو کسی کی چاہت پر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہو، گل مسکراتے ہوئے بولی، اور ہجران کو اس کا بھیگا ہوا لہجہ دیکھ کر اس کا دل چیر گیا۔ کاش وہ گل کے لیے کچھ کر سکتی، لیکن وہ گل کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ آنے والے دنوں کا ہی سوچ کر اسے بری طرح ہلکان کر رہی تھی۔ سارا نے بہت پیار سے اس کی انگلی میں ظاہر شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس وقت حویلی والے ہر شخص کے چہرے پر واضح خوشی دیکھی جا سکتی تھی۔ ہجران کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک شخص کو پکڑ کر ظاہر شاہ کی حقیقت بتائے، لیکن ظاہر شاہ جیسے ڈھیر شخص سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ صاف مکر جاتا کہ اس نے کبھی گل کو اپنی محبت کا یقین دلایا ہو۔ جب وہ گل کے منہ پر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بچپن کی حماقت ہے تو سب کے سامنے بھی وہ اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا سکتا تھا۔ باتوں کا تو ویسے بھی کھلاڑی تھا۔ ہجران ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ گل کی ذات کا بھرم ٹوٹے۔ جب خود اس نے کسی کے سامنے صدائے احتجاج بلند نہیں کیا تو ہجران کیسے کر سکتی تھی؟ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ گل کا نام لے کر ظاہر شاہ سے جڑا رشتہ توڑ دے، پھر ہو سکتا ہے کہ ظاہر شاہ گل کو اپنا لے شاید، لیکن پھر ظاہر شاہ کی صفا کی یاد آ جاتی۔ وہ گل کو جتا رہا تھا کہ کسی کی چاہت کے بغیر زندگی میں شامل ہو جانے سے زندگی ادینہ کی طرح گزرتی ہے، تشنا اور آسودہ۔ اپنی ماں کی پوری زندگی ہجران کی آنکھوں کے گرد گھومتی اور آبلہ پائی کی طرح یہ سفر اختیار کرنا واقعی گل کے بس کی بات نہ تھی۔ ہجران سوچے جاتی اور اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ظاہر شاہ کی زندگی میں شامل ہونا اس کے بس سے باہر تھا۔ تو جب خوشی سے اپنے ماں باپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتی تو بے بسی سوار ہو جاتی۔ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو اتنا مطمئن اور خوش نہ دیکھا تھا۔ اس کا ایک جذباتی قدم سارے خاندان کی خوشیوں کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ برسوں کے بچھڑے اب ملے تھے تو وہ ان میں درار نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ ہجران کے فائنل سیمسٹر کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پہلے افشین کی بارات رومان کے گھر گئی تھی۔ اگلے روز ہجران ظاہر شاہ کے سنگ رخصت ہو کر حویلی آ گئی تھی۔ گل نے شادی کی تمام رسموں میں بھرپور شرکت کی تھی، لیکن ہجران نے بہت بار اسے بھیگی پلکیں صاف کرتے دیکھا تھا۔ بلا کا ضبط تھا اس لڑکی میں۔ گل نے ہجران کی بہن بن کر ظاہر شاہ سے تگڑا نیک بھی وصول کیا تھا۔ اس وقت اس کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ ہجران میں اس جتنا ضبط نہ تھا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سب اس کے رونے کو روایتی دلہن رونے پر معمول کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے آج ہی سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ شاید اس طرح دل پر دھرا بوجھ کچھ کم ہو جاتا۔ ہجران میری جان، میرے بچے کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو بیٹا؟ اس طرح تو کل رومان بھی نہیں روئی تھی۔ تم تو اپنوں میں آئی ہو، ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ کل صبح تمہارے ماما پاپا اور سعد مصب بھی آ جائیں گے۔ نگہت پھپھو نے اسے باہوں میں بھینچ کر خوب پیار کیا۔ سب رسمیں چھوڑو، میری بیٹی کو کمرے میں لے جاؤ، اس نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہے۔ بابا جان نے ایسے دیکھ لیا تو پریشان ہوں گے، سارا بیگم نے نگہت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور نگہت اس کو کمرے تک چھوڑ آئی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے پھپھو، یہ جویلری اتار دوں؟ نگہت اس کا سوال سن کر پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر رک جاؤ، ہم ابھی ظاہر کو بھیجتے ہیں تمہارے پاس۔ وہ اسے موقع کی نزاکت محض سمجھانا چاہ رہی تھی، اتنے میں سارا دودھ کا گلاس لے کر آ گئی تھی۔ نگہت نے دھیرے سے بھانوج کو اس کی طبیعت سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی تھی، تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے۔ تائی جان پلیز کوئی ایزی سا ڈریس نکال دیں، میں ریلیکس ہونا چاہتی ہوں، اگر اسی حالت میں رہی تو بے ہوش ہو جاؤں گی، ہجران تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ نگہت اور سارا بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، تم پریشان نہ ہو۔ نگہت تم ایسا کرو، ہجران کو اس کی وارڈروب سے کوئی سوتی جوڑا نکال دو، میں سر درد کی دوا لاتی ہوں، سارا نے نگہت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نگہت پھپھو کی مدد سے اس نے جویلری بالوں میں اٹکی پینوں سے نجات حاصل کی اور کپڑے چینج کر کے بیڈ پر نیند دراز ہو گئی، اور ظاہر شاہ کے آنے سے پہلے ہی وہ نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر گرد و پیش پر نگاہ ڈالی تو پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ آخرکار ظاہر شاہ کے نام سے جڑ کر اس کے بیڈ تک پہنچ گئی تھی۔ قسمت کے سامنے کس کا زور چلتا ہے بھلا؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اتنے میں ڈریسنگ روم سے ظاہر شاہ برآمد ہوا۔ ہجران نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر احساسات کے تحت اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صبح خیر زندگی، ظاہر شاہ اسے دیکھ کر محبت سے مسکرایا تھا، جبکہ ہجران نے تو دوسری نگاہ بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں،
हिजरान ने लठमार अंदाज में जवाब दिया, अच्छी बात है, वैसे मैं तारीख आलम का पहला दूल्हा हूँ जिसकी सुहागरात बीवी का सर दबाते गुजरी है। जाहिर शाह मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रहा था। अगर हिजरान जाहिर शाह की असलियत से वाकिफ न होती तो अब तक उसकी आला ज़र्फ़ी की कायल हो चुकी होती। गुज़री रात में उसने ज़ाहिर का इंतज़ार तक ना किया था। माना कि उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन जिस तरह वो कपड़े चेंज करके लंबी तान कर सो गई थी, तो अगर कोई और होता तो ज़िंदगी की इस हसीन रात को बेदर्दी से ज़ाया होने पर खफगी का इजहार तो करता, लेकिन वो बिना कुछ कहे हंसते मुस्कुराते हुए उसकी मिजाज पुरसी कर रहा था। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर सबके साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। जाहिर शाह के कहने पर वो उठ तो गई थी, लेकिन उसका असल मसला जाहिर शाह था। वो घर के बाकी लोगों को अपने रवैये से परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर घर में एक और दुल्हन भी मौजूद थी। अगर वो इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ बाहर निकलती तो उसका तकाबिल सजी संवरी रुमान भाभी से ज़रूर किया जाएगा। शफीक सी ताईजान की रात वाली मेहरबानी ही बहुत थी। वो अब इन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने नहा धोकर फिरोजी कामदनी नेट का दुपट्टे वाला सूट पहना था। मैटर की नाजुक सी ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप आईना गवाही दे रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर वो कमरे में मौजूद अपने शौहर की आंख में झांक लेती तो आईने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जाहिर शाह बहुत फुर्सत से उसके चेहरे के हसीन नकुश को तक रहा था। हिजरान उससे लाख इग्नोर करने की कोशिश करती, मगर उसकी निगाहों की तपिश से उसकी हथेलियां बार बार पसीना पसीना हो रही थीं। बहुत प्यारी लग रही हो। हिजरान अपने पीछे खड़े जाहिर शाह के अक्स को देखकर सिटपटा गई थी। मालूम है मुझे, हिजरान ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए सर्द महरी से जवाब दिया और बेड पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। एनी प्रॉब्लम हिजरान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जाहिर उसके सर्दो स्पाट लहजे पर उलझा था। ये दुल्हनों वाली रवायती शर्म ना थी, उसका रवैया नाकाबिले फहम सा था। मैंने कहा ना ठीक है मेरी तबीयत, आए चले नाश्ता करते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। हिजरान ने इसी स्पाट से लहजे में जाहिर को मुखातिब किया था। चलते हैं, पहले अपनी रोनुमाई का तोहफा तो ले लो। जाहिर ने मुस्कुराते हुए बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ बॉक्स उठाया। जाहिर उसके करीब बैठा। हिजरान ने अपने दोनों हाथ गोद में रख के बैठी हुई थी और जाहिर ने उसके हाथों में दो खूबसूरत कंगन पहना दिए। कंगन पहन लेने के बाद हिजरान ने यकलख्त अपने दोनों हाथ उसके हाथ से निकाले। तुम मुझसे किसी बात पर खफा हो हिजरान? जाहिर उसके अंदाज पर शशदा रह गया था, जबकि हिजरान ने एक कटीली निगाह उसके चेहरे पर डाली। मुझे भूख लगी है, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। हिजरान जाहिर की बात का जवाब दिए बिना ही उठ गई थी। जाहिर ने गहरी सांस ली। वो पहेलियां बूझने का शुरू से ही बहुत शौकीन था, लेकिन जो पहेली उसे शादीशुदा जिंदगी की अवलीन सुबह बूझनी पड़ रही थी, उसका दूर दूर तक उसके पास मुमकिन जवाब ना था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो हिजरान, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, तुम सबको अच्छी तरह जानती हो, कोई शर्मो घबराहट या झिझक नहीं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ यार। वलीमे की तकरीब में दुल्हन बनी रुमान हिजरान से मुखातिब थी। शुरू शुरू में तो ये झिझक और शर्म फितरी है भाभी, कुछ वक्त लगेगा, फिर आप सब में घुल मिल जाएंगी। हिजरान ने दोस्ताना लहजे में कहा। हाँ, कल अख्फशीन भी मुझे यही समझा रहे थे। अख्फशीन का जिक्र करते रुमान के चेहरे में मुस्कुराहट फैल गई थी। चंद लम्हे पहले रुमान को हिजरान पर रश्क आ रहा था, लेकिन अब हिजरान को रुमान पर जी भर कर रश्क आ रहा था। उसने दिल ही दिल में सदा उसकी खुशियों को कायम रहने की दुआ की। जाहिर शाह हरगिज तवक्को नहीं कर रहा था कि आज भी उसकी दुल्हन धुले धुलाए चेहरे के साथ बेड पर नींदराज मिलेगी। हिजरान ने जाहिर के कदमों की चाप सुनी तो लिहाफ मुंह तक तान लिया था। कुछ लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। शायद वो फ्रेश होने में वॉशरूम गया हुआ था। जरा देर बाद कमरे में कुछ खटर पटर हुई और फिर खामोशी छा गई थी और हिजरान ने थोड़ी देर के लिए लिहाफ मुंह से बाहर निकाला। जाहिर शाह जाए नमाज बिछाए किबला रू खड़ा था। वाइट कॉटन के शलवार कमीज में रात के इस पहर भी वो कितना फ्रेश और तरोताज़ा लग रहा था। जिस इन्हमाक से वो नमाज पढ़ रहा था, हिजरान ने कितनी देर उससे निगाह नहीं हटाई। सिर्फ हकूक अल्लाह की अदायगी से क्या होता है? हिजरान ने खुद को मुतासिर होने से रोका था। जाहिर शाह ने सुकून के साथ नमाज अदा की थी। हिजरान का ख्याल था कि वो कल की तरह उसे सोता देखकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। मुझे इल्म है कि तुम जाग रही हो, सोने की एक्टिंग छोड़ दो और उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाहिर शाह की संजीदा सी आवाज़ उसके कानों में टकराई थी, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही तो जाहिर शाह ने उसका लिहाफ पकड़कर खींचा था। ये क्या बदतमीजी है जाहिर शाह? हिजरान नागवारी से कहते हुए उठ बैठी। बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो तुम कर रही हो। वो खफगी से गोया हुआ। मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। हिजरान की बेजारी का अजब ही आलम था। तुम मुझे मुसलसल अवॉइड कर रही हो, कोई मसला है बताओ मुझे। मसले बातचीत से ही हल होते हैं। जाहिर शाह बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था। हिजरान ने एक तीखी निगाह उसके खूबरू चेहरे पर डाली। मैं तो पहले ही तुम्हारी मोहब्बत में घायल हो चुका हूँ, यूं निगाहों के तीर तो मत चलाओ। जाहिर शाह बेबसी से मुस्कुराया और एक तनफुर भरी मुस्कुराहट हिजरान के लबों पर फैल गई। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यही समझता कि तुम इस शादी से राजी नहीं हो, तुम्हें ज़बरदस्ती इस बंधन में बांधा गया है, लेकिन
یہ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ 100% تمہاری مرضی سے ہوا ہے، پھر اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ آپ غلط سمجھے تھے زائر، میں اس شادی کے لیے قطعی راضی نہ تھی۔ آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے میں نے اپنے دل پر جتنا جبر کرنا پڑا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہجران صفاقی سے بولی تھی۔ ظاہر شاہ اس کی بات سن کر بھنچکا رہ گیا تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ شاید اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں ظاہر۔ ہجران کو اس کے چہرے پر بکھری اذیت دیکھ کر دل میں ٹھنڈک سی پڑی۔ اگر تم اس رشتے پر راضی نہیں تھی تو ہاں کیوں کی؟ کس نے گن پوائنٹ پر تو مجبور نہیں کیا تھا تمہیں؟ ظاہر شاہ نے غصے سے استفسار کیا۔ بعض اوقات اپنوں سے محبت وہ کام کروا لیتی ہے جو شاید کوئی گن پوائنٹ پر بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ ہجران تھکے تھکے لہجے میں بولی، تمہاری میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق کرنے کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ ظاہر شاہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ ظاہر شاہ کا لہجہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہجران کا دل بھی پسلیوں میں زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے کو بے تاثر رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے ظاہر شاہ اس کو تکتا رہا، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے یوں بے سکون دیکھ کر ہجران کی رگوں میں سکون اترتا گیا تھا۔ تو ظاہر صاحب، آپ گل کو میری ماں کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے کہ بغیر چاہت کے اگر کسی کی زندگی کا حصہ بنا جائے تو زندگی آسودہ اور غیر مطمئن گزرتی ہے۔ اب یہی نا آسودہ زندگی آپ کو جینا پڑے گی۔ میں اپنوں کو بڑی اذیت سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے ان کے سامنے آپ کی اصلیت نہ کھول سکی۔ جس طرح یہ رشتہ جوڑنا میری مجبوری ہے، اس طرح یہ رشتہ نبھانا آپ کی مجبوری ہے۔ ہجران دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ تم سو سکتی ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ظاہر شاہ سے مخاطب ہوا اور ہجران لحاف میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رواج کے مطابق رومان بھابی کے میکے والے انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہجران کی ماں کا تو میکا ہی یہی تھا، اس لیے وہ سعد اور مسد کے ساتھ 2 دن یہیں رکی تھی۔ عثمان شاہ کو ہسپتال میں مصروفیت کی وجہ سے جانا پڑا تھا۔ ہجران اور ظاہر شاہ دوسروں کے سامنے ایک خوش باش کپل کا تاثر دینے میں کامیاب رہے تھے۔ دادا جان، تایا جان، تائی جان سبھی اس کے صدقے واری جا رہے تھے۔ رومان صحیح کہتی تھی کہ وہ اتنی محبت کرنے والے اپنوں میں تھی۔ نگہت پھپھو اور گل آج کل پیکنگ کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ آج کل بس شہر شفٹ ہونے والے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی ہی ہے نا ہجران، پہلے تم وہاں اور میں یہاں، اب تم یہاں اور میں وہاں۔ ہماری قسمت میں تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ گل زریں جاتے ہوئے اداس ہو رہی تھی۔ میں جب ماما پاپا کے پاس رہنے آیا کروں گی تو تم بھی رہنے آ جایا کرنا۔ ہجران نے اپنی پیاری سی سہیلی کو تسلی دی۔ تم لاہور سے اتنی جلدی تھوڑی نہ آیا کرو گی۔ گل مسکرائی تھی۔ لاہور کون جا رہا ہے؟ ہجران لاپرواہی سے بولی۔ کیا مطلب کون؟ کیا ظاہر شادی کے بعد چھڑا چھانٹ بن کر زندگی گزارے گا؟ بی بی تیاری پکڑ لو، تمہیں ہی اس گھر کا چولہا چوکی سنبھالنا ہے۔ گلزری نے شرارت سے چھیڑا تو اس وقت تو ہجران محض مسکرا کر رہ گئی، لیکن اگلے دن دوپہر کے وقت یہی موضوع شروع ہو گیا۔ ظاہر بیٹا، کب روانگی ہے تمہاری؟ میرا مشورہ تو یہ ہے پہلے خادم حسین کو ساتھ لے جاؤ، اپارٹمنٹ وغیرہ صاف کرواؤ، پھر ہجران کو ساتھ لے جانا۔ اکمل شاہ نے ملازم کا نام لیتے ہوئے کہا، جبکہ ہجران اس مشورے سے گڑبڑا گئی۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آفس جوائن کروں گا بابا، کام کا انبار جمع ہوگا، پھر اپارٹمنٹ سیٹ کروانے کے لیے تو کافی وقت کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر نے عذر تراشا تو ہجران نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنی جلدی تم جا رہے ہو تو میں تو کہہ رہی تھی کہ 10 دن کی چھٹی اور لے لو اور گھومنے چلے جاؤ کہیں۔ رومان اور اکفشین بھی تو جا رہے ہیں، ساتھ تم بھی چلے جاتے۔ اس بار مشکل میں ڈالنے والی سارا تھیں۔ فی الحال مزید چھٹیاں ملنا مشکل ہے امی، پھر جب فری ہوں گا تو ہم ناردرن ایریا کی طرف گھومنے چلے جائیں گے۔ کیوں ہجران؟ بات کے اختتام پر اس نے ہجران سے بھی اجازت طلب کی۔ جی جی بالکل۔ ہجران اچانک مخاطب کیے جانے پر چونکی، لیکن جلد ہی تابعداری سے اس کی بات کی تائید کی۔ سارا کو اپنی بہو کی تابعداری پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ وہ جیسے ان کی بات سے مطمئن ہو گئی تھیں۔ ظاہر شاہ لاہور چلا گیا تھا۔ ہجران کا خیال تھا اس کے جانے کے بعد وہ خود کو مطمئن محسوس کرے گی، مگر حیرت انگیز طور پر کمرے کے ساتھ ساتھ آج دل بھی خالی ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 10 دن تک ایک اجنبیوں کی طرح اس کمرے میں رہ رہے تھے۔ اب ظاہر شاہ بھی نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھا۔ ہجران شکر مناتی تھی کہ اس نے ضد اور انتقام میں کوئی اور راہ نہیں اپنائی تھی۔ اگر اس کی فطرت کے ہرجائی کو اگنور کیا جاتا تو وہ بظاہر ایک ڈیسنٹ اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ ہجران اسے یاد نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر لاشعوری طور پر اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ ظاہر شاہ باقاعدگی سے سب گھر والوں کو فون کرتا، مگر ہجران کے موبائل پر ایک دفعہ بھی کال نہیں کی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آتا کہ وہ اس کی کال یا میسج کا انتظار کیوں کر رہی ہے۔ غصے کی جس جلتی ہوئی آگ میں اس کی زندگی شامل ہوئی تھی، آخر وہ آگ سرد کیوں پڑتی جا رہی تھی؟ ظاہر شاہ کا جرم ابھی بھی اس کی نظر میں ناقابل معافی تھا، پھر اسے کیوں لگتا تھا کہ جو سزا اس نے ظاہر شاہ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی اذیت ظاہر سے زیادہ اسے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ابھی تو اس نے فقط ظاہر شاہ کے ساتھ 10 دن گزارے تھے، پھر کیوں اس کا دل موم کی طرح پگھلتا جا رہا ہے؟ ہر روز خواب میں اسے بھوری آنکھوں والا مسکراتا ہوا ظاہر شاہ دکھتا تھا۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب دروازے کی زوردار دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔
तो घड़ी पर देखा तो रात के 1:30 बज रहा था। इस वक्त कौन हो सकता है? हिजरान को थोड़ा डर लगा। अब फिर दरवाजा बजा और साथ में जाहिर की आवाज सुनाई दी। तो हिजरान ने लपक कर दरवाजा खोला। कैसे घोड़े बेचकर सोती हो तुम? कब से दरवाजा बजा रहा था? जाहिर शाह खफगी से गोया हुआ। आप अचानक कैसे? ताईजान ने तो आपके आने का कोई प्रोग्राम नहीं बताया था। हिजरान ने हैरत से इस्तफसार किया। जाहिर शाह ने एक तीखी निगाह उस पर डाली मगर जवाब देने की जहमत ना की। हिजरान को अपने लहजे की हलावत पर बहुत गुस्सा आया। जरूरत ही क्या थी इस शख्स के मुंह लगने की? वो दोबारा बिस्तर में घुस गई थी, लेकिन नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जाहिर ने सफरी बैग सोफे पर रखा और साइड टेबल पर रखे जग से पानी पीने लगा। फिर मोबाइल हाथ में लिए चार्जर के लिए निगाहें दौड़ाई। मेरा चार्जर कहाँ है? आखिर जाहिर शाह को हिजरान से ही पूछना पड़ा। आयशा भाभी के फ़ोन में ही वो चार्जर लगता था, तो उनको अपनी वाला मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनको दे दिया। इस दफ़ा हिजरान ने स्पाट लहजे के साथ बोला। ज़ाहिर ने एक लंबी सांस अंदर खींची और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप इस वक्त उनसे चार्जर लेने जाएंगे? हिजरान तो उछल पड़ी। अब मैं इतना भी पागल नहीं हूँ हिजरान। ज़ाहिर शाह की रात के इस पहर उनसे चार्जर लेने जाऊं? अपने लिए किचन से खाना लेने जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। ज़ाहिर ने पलटते हुए कहा। आपका तो दिल करता रहता है कि हर वक्त घर वाले मुझे ही बुरा भला कहे, जैसे मैं तो आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ ताकि सबकी नज़रों में जालिम बन जाऊं और आप मजलूम। हिजरान तो तप ही गई थी उसका किचन में जाने का सुनकर, क्योंकि उसको पहले भी अपनी माँ से ज़ाहिर का ख्याल ना रखने पर लेक्चर सुनना पड़ता था, और इस वक्त किचन में कोई देख लेता तो हिजरान की कितनी सुर्खी फील होती। तो क्या भूखा मर जाऊं? ज़ाहिर गुस्से से बोला। वैसे एक रात खाना ना खाने से बंदा फौत तो नहीं हो जाता, लेकिन ला देती हूँ खाना। हिजरान तो जैसे उसकी 7 पुश्तों पर एहसान करते हुए बोली। रोटी बनाना सीख ली? ज़ाहिर शाह ने यकीनन तंज ही किया था, लेकिन हिजरान बगैर जवाब दिए बाहर चली गई। ज़ाहिर शाह ने सोफे की पुस से सर टिका लिया और एक बेबसी मुस्कुराहट उसके लबों को छू लिया। ये दिल भी कितना ख्वार करवाता है। इस लड़की की झलक देखने के लिए इतना बेताब हुआ कि बिना किसी प्रोग्राम के वो गांव के लिए निकल पड़ा था। थकन से उसका जिस्म चूर चूर हो रहा था। रात की ड्राइविंग उसे हमेशा से मुश्किल लगती थी, लेकिन आज ये काम बरज़ा रग़बत किया था। सोफे से सर टिकाए ना जाने कब उसकी आंख लग गई। बर्तनों की खटर पटर से उसकी आंख खुल गई। हिजरान दस्तरख्वान बिछाए खाना लगा रही थी। अब आ भी जाएं। भूख भूख का शोर मचा रहे थे। अब बिना खाना खाए सो गए। ज़ाहिर शाह ने नींद से बोझल और सुर्ख आंखों से हिजरान को घूरा, फिर उठकर हाथ धोने चला गया और हिजरान सोफे पर बैठ गई। ये क्या है? ज़ाहिर शाह खाना खाने बैठा तो हाथ पाट में उसे रोटी से मिलती जुलती चीज़ मिली, तो उसे हैरत से इस्तफसार किया। ये सही नहीं लग रही तो दूसरी खा ले, इसके किनारे भी ज़्यादा मोटे नहीं है और गोल भी है। ज़ाहिर ने दूसरी रोटी निकाली तो वाकई उसके किनारे मोटे नहीं थे, और वो पहली लंबूतरी शक्ल की रोटी की निस्बत बेज़वी शक्ल की थी, लेकिन वो खा लेता अगर वो जली हुई ना होती। अम्मी जान ने अभी तक तुम्हें रोटी बनाना नहीं सिखाया? ज़ाहिर शाह ने बेचारगी से पूछा। खीर पकवाई से पहले रोटी कैसे पकवा सकती हैं? हिजरान ने जैसे उसकी अकल पर तासुफ का इजहार किया। मैं अम्मी को मशवरा दूंगा कि वो खीर पकवाई के बाद तुमसे रोटी ना पकवाए। वो साफ साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। ज़्यादा नखरे आ रहे हैं तो मत खाएं। एक तो इतनी जोर से मेरा हाथ जल गया और ऊपर से आपकी बातें भी सुननी पड़ रही हैं। रोने वाली बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों हिजरान को रोना आ गया और ज़ाहिर घबरा कर उठा। दिखाओ हाथ। वो उसके करीब बैठा और उसकी कलाई पकड़कर मुआयना करने लगा। ये वाला जला है। हिजरान ने दाएं हाथ की कलाई आगे करते हुए कहा। वो ज्यादा ना सही मगर जलने का निशान वाजे था। एकदम फोहड़ लड़की हो तुम, कोई बरनौल वगैरह क्यों नहीं लगाई? ज़ाहिर ने डांटते हुए कहा। हिजरान ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि वो तो अपने उमड़ आने वाले आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। ज़ाहिर ने मेडिसिन बॉक्स से ट्यूब निकाली और बिना हिजरान को मुखातिब किए उसकी कलाई पकड़कर लेप करना शुरू कर दिया। जली हुई जगह पर ठंडक सी उतर गई और हिजरान के आंसू थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे। अब इतनी तकलीफ भी नहीं हो रही होगी, फिर रो क्यों रही हो हिजरान? ज़ाहिर ने खफा होते हुए कहा। पागल हूँ इसलिए। हिजरान ने भराई हुई आवाज में कहा। ज़ाहिर शाह खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उठकर बर्तन समेटे और हिजरान लहाफ में घुस गई। अब बेआवाज आंसुओं ने देर तक उसका तकिया भिगोना था। अजीब सी यासियत ने उसके वजूद का अहाता कर रखा था। ज़ाहिर शाह को गए कई दिन हो चुके थे। वो उसे सोचना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी सोचे जा रही थी। काश कभी गुलजरीन को ढूंढती ढूंढती स्टडी रूम तक ना जाती तो आज जिंदगी में ये बेसुकूनी और खालीपन नहीं होता। भले से ज़ाहिर शाह गुल के साथ बेवफाई करता, मगर ये बात उसके इल्म में ना आती। ज़ाहिर शाह जब भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करता तो वो उस पर ईमान ले आती, मगर अगले ही पल वो अपनी ऐसी सोचों को लिताड़ रही होती। एक हरजाई और धोखेबाज शख्स उसकी ज़िंदगी का हिस्सा तो बन गया था, मगर वो उसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती थी। हाँ, लेकिन दिल के किसी कोने में वो बसता ज़रूर था। वो इस बारे में पूरी यकीन थी, लेकिन वो अपने अंदर झाँकने से डरती थी।
وہ اپنا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی، کبھی دادا جان کے پاس جا کر ان کے پہلے وقتوں کے قصے سنتی، مرحومہ دادی جان کی باتیں، تایا اور اپنے ابا کی شرارتیں، تو کبھی رومان بھابھی کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اور افشین کی محبت کے قصے سنتی، یونیورسٹی لائف کی باتیں، کیسے ان کی شروعات ہوئی، کیسے رومان بھابھی نے افشین کے لیے اپنے گھر والوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، ان کے پاس سنانے کے لیے بہت سے قصے تھے اور ہجران کے پاس سننے کے لیے بہت سا فارغ وقت، اور پھر کبھی ہجران کوکنگ سیکھنے کے لیے سارا کے در پہ ہو جاتی، لیکن پھر بھی وہ ہانڈی پکانے کی طرف اتنی دلچسپی نہ لیتی، ہاں کسی طرح وہ تائی جان کی طرح گول روٹی بنانا سیکھ لے، بس اسی کوشش میں لگی رہتی، لیکن پھر اس کا ان سب چیزوں سے دل اچاٹ ہونے لگا اور پھر سب اس کی اداسی کو نوٹ کرنے لگے، کیا بات ہے بیٹا، اتنا چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ تایا اور تائی جان کے بعد دادا جان نے اسے استفسار کیا تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس گدھے کا نمبر ملاؤ اور فوراً کہو کہ ابھی آئے اور تمہیں ساتھ لاہور لے کر جائے، مجھے گھر یاد آ رہا ہے، ہجران ترنت بولی تھی، تو پھر ملاؤ اپنے باپ کا نمبر، وہ بھی کوئی کم گدھا نہیں ہے، دونوں میاں بیوی 10 دن بعد تم سے ملنے پہنچ جاتے ہیں، انہیں تمہارے احساسات کی پرواہ نہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کا دل صرف ماں باپ سے ملنے کا نہیں کرتا بلکہ اسے اپنا گھر اپنا کمرہ سب یاد آتا ہے، کہتا ہوں عثمان کو آئے اور تمہیں ساتھ لے جائے، کچھ دن وہاں تمہارا دل بہل جائے گا۔ دادا جان نے مشفقانہ انداز میں کہا اور اتنے میں وہاں اخفشین آ نکلا، ارے رے، یہ بن موسم کی برسات کی ہو رہی ہے؟ اخفشین ٹھٹک کر رکا، گھر یاد آ رہا ہے اسے، میں عثمان کو فون کرتا ہوں، وہ آ کر لے جاتا ہے، دادا جان نے بتایا، یہ بھی پریشان ہونے والی بات ہے، میں صبح خود چھوڑاؤں گا۔ اخفشین نے پیار سے اس کا سر تھپکا اور وہ واقعی سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس بار اس کی آنکھیں ان سب کی محبت پر نم ہوئیں، گھر آ کر واقعی ہجران کا دل بہل گیا تھا، پہلے تو گل نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، کب سے تمہاری منت کر رہی تھی کہ شہر کا چکر لگاؤ، میں نے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے اور ڈھیروں کام ہے جنہیں نپٹانے کے لیے تمہارا ساتھ درکار ہے، اور تمہارا وہاں اتنا دل لگا کہ تم آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، گل خفا لہجے میں بولی، اب آگی ہو نا، سارے کاموں کی لسٹ بنا لو، تمہارے سارے کام نپٹا کر جاؤں گی، ہجران نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر واقعی اس کا آدھا دن پھپھو کے گھر اور آدھا دن اپنے گھر گزرتا تھا، اس روز بھی ہجران گل کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی، دونوں تھک ہار کر عثمان ہاؤس پہنچی، لگتا ہے موہد اور مہد بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں، لان میں برپا ہونے والا شور گیٹ کے باہر بھی سنا جا سکتا تھا، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوگا، آج کل ہمارے بھائیوں کو فٹ بال کا جنون سوار ہوا ہے، ہجران مسکرا کر بولی، اس کا اندازہ درست تھا، اندر فٹ بال میچ چل رہا تھا اور ان میں ایک دراز قد کھلاڑی ایسا بھی تھا جس کی موجودگی کی توقع وہ نہیں کر سکتی تھی، ظاہر، واٹ اے سرپرائز، سب سے پہلے گل پرجوش ہو کر چیخی، ظاہر نے گردن موڑ کر دونوں کو دیکھا اور مسکرایا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے بال کو زوردار کک لگائی، شاید وہ پینلٹی اسٹروک لینے کھڑا تھا، ان دونوں کی آن سے گول کیپر بنے، موہد کی توجہ ہٹی تھی اور جس کا اس نے فائدہ اٹھا لیا تھا، یہ فاؤل ہے ظاہر بھائی، موہد اور سعد دونوں چیخے، کوئی فاؤل نہیں ہے، میں نے مقابلہ برابر کر دیا ہے، دو چھوٹوں کو ایک ٹیم میں ڈال کر تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے، آئندہ ٹیم بناتے وقت یہ بے ایمانی مت کرنا، ظاہر نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا اور پھر حسنان اور گل کی طرف بڑھا آیا، مجھے دیکھ کر میری مسز ہمیشہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں، سلام تک کرنا بھول جاتی ہیں، السلام علیکم زوجہ محترمہ اینڈ بیسٹ فرینڈ آف زوجہ محترمہ، ظاہر شاہ شرارت سے بولا، تمہاری زوجہ محترمہ کی ہی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں، میں کسی زمانے میں تمہاری بھی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، تم نے تو مجھے ایسے بلایا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، نہ کبھی کوئی میسج نہ کوئی خبر، سچ میں اگر تمہاری شادی ہجران سے نہ ہوئی ہوتی تو میں تو یہی سمجھتی کہ بیوی کے آنے کے بعد تم نے اپنی آنکھیں بدل لی ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری اس طوطا چشمی کو کیا نام دوں، گلزریں اس پر بگڑ رہی تھی، وہی بے تکلفی کا پرانا انداز، ہجران چاہ کر بھی اس کے لہجے میں ذومینیت محسوس نہ کر سکی، ظاہر شاہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا، اس وقت وہ صرف ایک اچھے دوست لگ رہے تھے، اگر وہ ظاہر شاہ کو ڈھیٹ تصور بھی کر لیتی تو گل کی اس نارمل بیہیویئر کو کس کھاتے میں ڈالتی، ہجران نے اسے ظاہر کے سامنے ظاہر شاہ کے لیے روتے دیکھا تھا، شادی کی ساری تقریبات میں ہجران کے سامنے اس کی بھیگی بھیگی پلکیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتی، لیکن جب گل ظاہر کو مخاطب کرتی تو اس کا لہجہ بالکل نارمل ہوتا تھا، کوئی شخص اتنا جاندار اور شاندار ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے، ہجران کا دماغ بری طرح الجھ رہا تھا، کھڑی کھڑی کہاں کھو جاتی ہو چچی جان، اندر آوازیں دے رہی ہیں، ظاہر نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، وہ یکدم چونکی اور ظاہر شاہ کی میت میں آگے بڑھ گئی، اور لو نہ ظاہر، یہ پالک کوفتے تو خصوصاً تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہیں پسند ہے نا، داماد آج پہلی بار گھر آیا تھا تو ادینہ اسے فل پروٹوکول دے رہی تھی، کھانا بہت لاجواب بنا ہے چچی جان، پہلی دفعہ اتنا سیر ہو کر کھایا ہے، اور روٹیوں کا تو جواب ہی نہیں، کتنی گول روٹی ہے اور کنارے بھی موٹے نہیں ہیں، اور جلی ہوئی تو بالکل بھی نہیں، ظاہر نے سامنے پلیٹ میں سے روٹی اٹھاتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی،
वहाँ बाजार की रोटी खाना पड़ती होगी ना, इसलिए घर की रोटी की कदर आ रही है। अदीना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, घर वाली की रोटी याद आ गई थी, इसलिए कदर आ रही है। वो बुड़बड़ाया, लेकिन उसकी बुड़बड़ाहट इतनी जरूर थी कि साथ वाली चेयर पर बैठी हिजरान की समातों में पहुंच गई थी। मम्मा, ये पाए वाला डोंगा भी तो इधर कीजिए ना, जाहिर को बकरे के सिरी पाए बहुत पसंद है। हिजरान ने भी फौरन बदला लिया था, अरे नहीं नहीं, मैंने पेट भर कर खाना खा लिया है, ये फिर कभी सही। जाहिर ने फौरन मना करना चाहा, नहीं जाहिर, थोड़ा सा तो ट्राई कीजिए, मामा के हाथ के गोल गोल बनी हुई रोटियां, इसमें भगो भगो कर खाएंगे तो खाने का मजा दो बाला हो जाएगा। हिजरान ने उसे मुस्कुराकर मुखातिब करते हुए कहा, और जाहिर शाह सोच रहा था कि उसने हिजरान को बताकर गलती की थी कि उसको सिरी पाए नहीं पसंद। अब क्या करता, मजबूरन खाने पड़े, लेकिन बाद में जो वॉमिटिंग करके उसकी हालत खराब हुई, वो उसका बदला हिजरान से जरूर लेना चाहता था। नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे ये दूरियां, हम मुंतजिर तुम बेखबर, दोनों की हैं मजबूरियां। गाड़ी में धीमे सुरों में गाना चल रहा था। वो जाहिर शाह के साथ गांव वापस जा रही थी। ये जाहिर शाह के साथ उसका पहला सफर था। बज़ाहिर उसकी तवज्जो बाहरी नज़ारों पर थी, लेकिन अगर इससे पहले चंद सेकंड गुजरने वाले मंजर के बारे में पूछा जाता तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। नाराज सॉन्ग खत्म हुआ तो एक और गाना चल पड़ा। दिल दरवाजा खोले कब से खड़ा हूँ, आओ मेरे मेहमान आओ, घर में अंधेरा किए कब से खड़ा हूँ, चांद तारे ले आओ, आओ मेरे दिल की पहली धड़कन, कितना सफर रह गया है जाहिर। हिजरान ने गाड़ी में छाई खामोशी को तोड़ना चाहा। जाहिर ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। मैंने कुछ पूछा है, वो उसकी निगाहों की तपिश से थोड़ा जुजबुज हुई। मैंने भी कुछ पूछा था, पहले उसका जवाब तो दो, जाहिर शाह ने संजीदगी से मुखातिब करते हुए कहा। आपने कब पूछा? हिजरान हैरान हुई। मैं ये दुनिया मजीद नहीं सह सकता हिजरान, प्लीज खुद को और मुझे सजा मत दो, जाहिर ने बेचारगी भरे लहजे में कहा, जबकि हिजरान कुछ देर के लिए बोल ही ना सकी। मैं यकीन कर ही नहीं सकता हिजरान, तुमने जो बंधन मुझसे जोड़ा है वो जबरदस्ती का बंधन है। हाँ, जब तुमने मुझे ये बताया तो इस वक्त मुझे अपने जज्बों की सख्त तौहीन महसूस हुई। मेरी अना ने गवारा ही नहीं किया था कि मैं इस मौजू पर तुमसे दोबारा बात करूं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हुआ कि मोहब्बत और अना दोनों साथ चल ही नहीं सकते। हर गुजरते दिन के साथ मेरी मोहब्बत तुमसे बढ़ती जा रही है, और अना। जाहिर शाह शिकस्ता अंदाज में हंसा। अना का कोई वजूद होता तो मैं इस वक्त इतनी आजिजी भरे अंदाज में मुखातिब ना होता। जाहिर की बात सुनकर हिजरान फिर भी बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। मैं तुमसे ये सवाल कभी नहीं करूंगा हिजरान, माजी में जो कुछ भी हुआ तुमने मेरे साथ वो रवैया क्यों अख्तियार किया था? हो सकता है तुम्हारा जवाब मेरी मर्दाना अना को गवारा ना हो, इसलिए हम माजी को फरामोश कर देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं तुमसे मोहब्बत नहीं मांग रहा, बस तुम मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। मैं तुम्हें खुद मोहब्बत करने का हुनर सिखा दूंगा। जाहिर शाह बोल रहा था और हिजरान अपने दिल के दरवाजे बंद करते करते थक चुकी थी। उसे खुद को याद दिलाना पड़ता था कि वो शख्स बातों का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं आपकी मोहब्बत का यकीन कर लूँ जाहिर, फिर कल को थोड़े अरसे बाद आप कोई और जजीरा दरियाफ्त कर लें, मैं आपको मोहब्बत याद दिलाऊं और आप कहेंगे कि वो मोहब्बत नादानी और हमाकत के सिवा कुछ ना थी। एक जहरखंद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसने जाहिर शाह को मुखातिब किया। जाहिर शाह का पाँव यकलख्त ब्रेक पर जा पड़ा था। इस बकवास की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? वो मुसलसल उसके जज्बों की तौहीन कर रही थी। तैश में आना फितरी अमर था। हिजरान को उसके गुस्से से ज्यादा उसकी ढिठाई पर ताज्जुब हुआ था। उसकी जगह कोई और शख्स होता तो इतने खुले तंज पर गड़बड़ा जाता। वो उसकी माजी से वाकिफ थी, फिर भी उसके चेहरे का रंग एक दफा ना बदला था। उसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा और दर्द छिलक रहा था। गाड़ी चलाएं जाहिर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हिजरान ने उकताकर उसे मुखातिब किया। जाहिर शाह ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी और अब वो लब भींचे ड्राइविंग कर रहा था। फिर वही बेकैफ दिन और बेचैन रातें। जाहिर शाह लाहौर चला गया था और इस दफा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर वाले उससे बहुत खफा थे। आखिर वो हिजरान को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जा रहा? मेरी जॉब बहुत टफ है अम्मी, कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है। हिजरान यहाँ अकेली कैसे रह पाएगी? हर दफ़ा उसका यही बहाना होता। तो ठीक है, इस दफ़ा हिजरान के साथ मैं आ जाती हूँ, जब उसका दिल लग जाएगा तो वापस आ जाऊँगी। सारा बेगम कोई उज़र सुनने को तैयार ना थी। अच्छा ठीक है, बस कुछ दिन की मोहलत दे दे। एक बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ही वो ख़त्म होता है और मैं वापस आऊँगा तो इस मौजू पर बात करेंगे। ज़ाहिर शाह ने अपनी माँ को फिर टाल दिया। सारा बेगम काफ़ी देर तक बुड़बुड़ाती रही थी, जबकि पास बैठी हिजरान के दिल पर बोझ मज़ीद बढ़ गया था। ज़ाहिर शाह किसी भी बात पर उसका नाम नहीं आने दे रहा था। वो अकेले ही माँ बाप और दादा की नाराज़गी का सामना कर रहा था, लेकिन वो सबको कब तक टाल सकता था? ये सोच ही हिजरान को और उलझाने का बाइस बन रही थी। उस्मान मामू के दोस्त डॉक्टर जुनैद अपनी फैमिली के साथ हमारे घर के 2 चक्कर लगाए हैं। हिजरान ने गुल की खैर खबर लेने के लिए फ़ोन किया तो उसने रूहान सी होकर ये खबर सुनाई।
डॉक्टर जुनैद का शुमार उस्मान शाह के बहुत करीबी दोस्तों में होता था। दोनों फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए हिजरान को उसकी बात सुनकर ताज्जुब ना हुआ। आंटी रोजी बहुत जल्दी दोस्ती गांठने वाली खुश मिजाज खातून थीं। जरूर उन्होंने निगत फूफो से भी दोस्ती गांठ ली होगी और उनके घर मिलने चली गई होंगी। उनका घर निगत फूफो से कौन सा ज्यादा दूर था, और ये बात हिजरान ने गुल से भी कह दी थी। सिर्फ तुम्हारी रोजी आंटी ही नहीं आई, बल्कि उनके साथ उनके शौहर और उनका 2 नंबरी डॉक्टर बेटा भी तशरीफ लाते हैं, गुलजरी ने जल भुनकर कहा। एहतशाम भाई की बात कर रही हो? हिजरान को डॉक्टर एहतशाम के लिए 2 नंबरी की इस्लाह सुनकर बहुत हंसी आई। हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। मुझे इस लंबू डॉक्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। सबसे नजरें बचाकर वो मुझे खूब घूरता है और मुस्कुराहट भी उसके लबों पर चिपकी रहती है। मेरा बस नहीं चलता, इस बंदे को ड्राइंग रूम से उठाकर बाहर फेंक दो। गुल सख्त तपी बैठी थी। हाय अल्लाह, गुल ऐसा तो मत कहो। अगर मैंने एहतशाम भाई को ना देखा होता तो तुम्हारे कहने पर किसी भी छछोरे से बंदे का खाका जहन में बना लेती। वो तो बहुत डैशिंग और खूबसूरत से इंसान है, हिजरान ने एहतशाम की वकालत करते हुए कहा। भले से होता रहे डैशिंग और खूबसूरत इंसान, लेकिन उसकी फैमिली की बार बार आंद मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है। मैं अभी पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। अगर इनकी तरफ से ऐसा वैसा सिलसिला शुरू हो गया तो मेरा क्या बनेगा? गुल सख्त तशवीश का शिकार हो रही थी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं मम्मा से पूछती हूँ कि क्या चक्कर है। हो सकता है तुम्हारा वहम हो, क्योंकि जुनेद अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हों और वो पापा से मिलने आते हों, तो तुम लोगों की तरफ भी चक्कर लगा लेते हो। आखिर को निकट फुप्पो सगी बहन है पापा की। काश ऐसा ही हो, गुल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों ने साबित कर दिया था कि गुल के खदशे बेबुनियाद नहीं थे। डॉक्टर जुनेद ने वाकई ही अपने लाइफ 5 डॉक्टर बेटे के लिए गुल का रिश्ता मांग लिया था और आज कल हसान फूफा अपनी फैमिली से रिश्ते के बारे में सलाह मशवरा करने में मसरूफ थे। उम्मीद थी कि जल्द ही ये बेल मंडे चढ़ जाएगी। रात काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने से जब नींद इस पर मेहरबान ना हुई तो उठ बैठी थी। आज शाम को ही उसने दादा जान की स्टडी से निमरा अहमद के नावल उठा लाई थी। अब उसकी वर्क गर्दानी में मसरूफ थी। इतने में साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल गुनगुनाया था। उसने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर जाहिर शाह कॉलिंग लिखा देख उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि ये उसके मोबाइल पर जाहिर शाह की आने वाली पहली कॉल थी। धड़कते दिल के साथ उसने कॉल रिसीव की। ये डॉक्टर एहतशाम का क्या हदूदो अरबा है, तुम जानती हो उसे? उसके सलाम का जवाब देकर जाहिर शाह ने पहले सवाल यही किया था। हिजरान ने उससे क्या सुनने की तवक्को की थी, उसके अरमानों पर ओस पड़ गई। जुनैद अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एहतशाम भाई उनके ही बेटे हैं। इजरान ने मुख्तसर जवाब दिया। ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम ये बताओ कि बंदा कैसा है, कैसी आदतें हैं, हमारी गुल को डिजर्व भी करता है कि नहीं? जाहिर के पूछने पर फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। गुल के लिए जाहिर शाह का इतना हसास होना उसके गिल्ड को जाहिर करता था। एहतशाम भाई में ऐसी कोई खामी नहीं है, पापा भी उसके मुतलिक गारंटी देने को तैयार हैं। वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनके बच्चों की कोई भी बात पापा से छुपी नहीं रह सकती। उसने जाहिर शाह को तसल्ली करवाई थी। ओके, बस यही पूछना था। जाहिर ने लाइन मुनक़ता कर दी थी और हिजरान कितनी देर तक फ़ोन को देखती रही। दादा जान, ताया जान, हसान फूफा और घर के 2-4 बंदों ने मिलकर फैसला डॉक्टर एहतशाम के हक में दे दिया था। जुनैद अंकल की ख्वाहिश पर बाज़ाब्ता मंगनी की रस्म अदा की जा रही थी। हिजरान के फ़ोन पर गुल के बार-बार फ़ोन आ रहे थे। वो उसे अपने पास बुला रही थी। बाकी लोगों ने रस्म से 1 दिन पहले वहाँ पहुँचना था, लेकिन वो दादा जान और ड्राइवर की हमरा 5 दिन पहले उस्मान हाउस चली गई थी। दादा जान तो फ़ौरन ही अपनी बेटी और नवासी से मिलने चले गए, लेकिन हिजरान का इरादा कुछ देर ठहर कर जाने का था। मामू जान, इस दफ़ा आपकी बेटी हमारी मेहमान है, इसलिए उसे बैग समेत यहाँ छोड़ जाएँ। गुल ने उस्मान शाह को फ़ौरन खड़का दिया था और हुक्म की फौरी तामील भी हो गई थी। हिजरान के आ जाने से निगहत को काफ़ी ज़्यादा ढारस मिल गई थी। बाज़ारों की खाक छानने से अद्दी की भी जान जाती थी और मेरी भी। अब तुम आ गई हो तो अपनी सहेली की शॉपिंग निपटाओ। निगहत फुप्पो ने शॉपिंग का डिपार्टमेंट उसके हवाले करते हुए कहा। मैं कहती थी ना तुमसे कि इस भोंचू डॉक्टर की नीयत में ज़रूर फितूर है। ऐसे ही घुरियां नहीं मारता था मुझे। रात को जब तन्हाई मुयस्सर आई तो गुल ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। जाहिर का फ़ोन आया था। एहतशाम भाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कह रहे थे कि वो बंदा हमारी गुल को डिजर्व भी करता है कि नहीं। हिजरान ने गुल के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए धीरे से कहा। गुल के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जाहिर शाह जैसे मुखलिस दोस्त को बहुत सताया है। एमे इतने दिन टेंशन में मुबतला रखा। उसे बता देना कि एहतशाम बहुत अच्छा बंदा है। उम्मीद है कि वो गुल के दिल को फिर से धड़कना सिखा देगा। गुल धीरे से बोली, जबकि हिजरान आंखें फाड़े उसे तकने लगी। वो गुल से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं कर रही थी। क्या गुल को इल्म था कि हिजरान को इस बात का इल्म है? वो कितनी आसानी से उसके सामने इजहार कर गई थी। इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या जाहिर ने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो तो तुम्हें अपनी जिंदगी मानता था, तुमसे कब कोई बात छुपाई होगी? गुल ने मुस्कुराते उसे मुखातिब किया। हिजरान ने नफी में गर्दन हिला दी तो गुल
کیا کہنے لگی ہے وہ دم سادے اس کی بات سننے لگی۔ پھر تو واقعی ظاہر شاہ بہت اچھا اور وفادار دوست ثابت ہوا ہے، پھر تو اسے دوستی نبھانے پر 100/100 نمبر ملنے چاہیے، گل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہجران اسے حیرت سے تکنے لگی۔ لیکن شاید میں اچھی دوست نہیں ہوں، کہنے کو تو میں تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھتی ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک گوشہ تم سے بھی چھپایا۔ گل نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے خود کلامی کی۔ لیکن مجھے آج ضرورت ہے تمہاری ہجران، مجھے ایسا کندھا چاہیے جس پر میں سر رکھ کر اپنی گزشتہ محبت کے آنسو بہاؤں۔ ظاہر شاہ صحیح کہتا تھا کہ وہ محبت بچپن کی حماقت کے سوا کچھ نہ تھی، لیکن میرے دل میں اس محبت کی جڑیں دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ گل کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے، وہ اس وقت خود اذیتی کی حد میں تھی، اس کی آنسو کے پاس کوئی ربط نہ تھا، لیکن ہجران کا رواں رواں اس کی طرف متوجہ تھا۔ ظاہر نے بچپن میں اکمل ماموں اور سارا پھوپھو کی باتیں سن لی تھیں، وہ باتیں میرے اور اخشین کے مستقبل کے بارے میں تھیں۔ میں سارا پھوپھو کی بھانجی بھی تھی اور بھتیجی بھی، وہ مستقبل میں میرے ساتھ تیسرا رشتہ جوڑنے کی خواہش مند تھی۔ اکمل ماموں تو میرے پیارے ماموں تھے، خیر ان کی اپنی بیوی کی بات پر کیا اعتراض ہونا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہنستے پھوپھو کی تجویز کی تائید کر دی۔ کاش ظاہر اس دن اپنے امی ابو کی باتیں نہ سنتا، وہ بچپن سے ہی میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اخوشین بھائی اور میرے رشتے کے بارے میں جو باتیں اس نے ماموں اور پھوپھو سے سنی، اس نے منو ان آ کر مجھے بتا دی۔ کچی عمر میں جو خواب بس جائیں وہ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ سوچ کر مجھے اخوشین کی زندگی کا حصہ بننا ہے تو ان سے محبت کرنے لگی۔ ظاہر مجھے خوب اس بات پر چھیڑتا، لیکن وہ میری نسبت بہت جلدی میچور ہو گیا۔ عثمان ماموں اور ادینہ مامی کی زندگی کی آگہی کے بعد وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میں اخوشین کے حوالے سے اتنا سیریس نہ ہوں۔ گھر میں یہ قصہ کبھی دوبارہ نہیں چھیڑا گیا تھا، اور ظاہر کو ڈر تھا کہ اگر یہ رشتہ طے نہ پایا تو میرے دل کو دھچکا لگے گا، اور اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ اخوشین نے رومان کو جیون ساتھی کے طور پر چن لیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ گلزنی کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا اور ہجران کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ظاہر مجھے بہت سمجھاتا تھا کہ میرے نصیب میں اللہ نے بہت اچھے بندے کا ساتھ لکھا ہوگا، لیکن میرے دل کو قرار نہ آیا اور اپنی فرسٹریشن میں اس پر چڑھ دوڑتی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے دل میں اخشین بھائی کی محبت بیدار ہوئی تھی۔ میں قسمت کی ستم ظریفی کو بھی اس کو بتا کر اس کے سر پر تھوپ دیتی تھی۔ وہ تو مجھے یقین دلاتا رہتا تھا کہ اخشین کی محبت اگر میری قسمت نہیں ہے تو نہ صحیح تو اللہ مجھے کسی اور کی محبت سے سرفراز دے گا، اور دیکھو اس کا کہا سچا ثابت ہوا۔ گل کی بھیگی بھیگی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ تم لوگوں کے لان میں ہی میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حادثاتی ٹکر ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ان کے دل کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ڈاکٹر احتشام کی یہی بات مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے مجھے پسند کیا اور سیدھے سباؤ سے اپنے والدین کے ہاتھ میرا رشتہ بھجوا دیا۔ مجھے اس کی سچائی پر یقین آ گیا، اور اب دعا کرو اس کی محبت پر بھی یقین آ جائے، اس کی محبت پھر سے مجھے محبت کرنا سکھا دے۔ گل دھیرے سے بولی تھی، تم انشاءاللہ ڈاکٹر احتشام کے ساتھ بہت خوش رہو گی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہجران کی اپنی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے گل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل سے دعا دی تھی۔ گل اب واقعی بہت پرسکون تھی، کیونکہ اس نے اپنے سارے آنسو ہجران کے کندھے پر سر رکھ کر بہا لیے تھے۔ اب ہجران گل کے سونے کی منتظر تھی، کیونکہ ابھی اس نے خود اپنی بیوقوفیوں اور حماقتوں پر جی بھر کر آنسو بہانے تھے، لیکن وہ یہ آنسو کسی اور کے سامنے نہیں بہا سکتی تھی، بہانا چاہتی تھی کم از کم گل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ منگنی گل کی ہو رہی تھی، پر تیاری پر سارے ارمان ہجران نکال رہی تھی، اور تازہ ترین اطلاع یہ تھی کہ ظاہر شاہ بھی یہ فنکشن اٹینڈ کرنے پہنچ رہا تھا۔ وہ بائی ایئر آ رہا تھا۔ ہجران کا رواں رواں منتظر تھا۔ قدرت نے کتنے پیارے شخص کو اس کا ہمسفر بنایا تھا، اور وہ اتنے عرصے سے اتنے پیارے شخص کی محبت کی توہین کرتی آ رہی تھی۔ ظاہر شاہ کتنا وسیع القلب اور اعلیٰ ظرف کا مالک تھا، اس کی بدتمیزیاں ہمیشہ نظر انداز کر کے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا تھا۔ کتنا غلط سمجھتی تھی ہجران اسے، اس کے بارے میں اتنے غلط اندازے اور قیافے لگائے، چند ادھوری باتوں کا غلط مطلب اخذ کر کے کس قدر حماقت کا ثبوت دیا، اور اب وہ کس منہ سے اپنی حماقتوں کا اعتراف کرے گی۔ ہجران پیارا سا تیار ہونا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ گل کی منگنی ہے، بلکہ اپنے محبوب اور اپنے اچھے سے شوہر کے سواگت کے لیے۔ ہجران کی نگاہیں بے تابی سے ظاہر شاہ کو کھوج رہی تھیں، اور پھر وہ آ گیا، لیکن آج وہ پہلے کی طرح فریش نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت تھکا تھکا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ ہجران منتظر ہی رہی کہ وہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش ابھرے گی، پر وہ نہ جانے یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اس نے ایسا حق ظاہر شاہ کو دیا ہی کب تھا۔ وہ اس سے ملا ضرور تھا، سلام دعا کی، حال احوال دریافت کیا، اور بس ہجران کے لیے اس کا یہ احسان ہی بڑا تھا کہ وہ گھر والوں کے سامنے اس کی ذات کا بھرم رکھتا تھا۔ ظاہر شاہ نے گل اور ڈاکٹر احتشام کو جو گفٹس دیے اس پر مسٹر اینڈ مسز ظاہر شاہ لکھا تھا۔ ہجران کتنی
अनमैरिड थी कि अपने ही ख्यालों में गुम, उसको ये ख्याल तक ना आया कि इस मौका पर गुल और डॉक्टर एहतशाम के लिए गिफ्ट भी बनता है। अपने कल्चर्ड शौहर पर उसे बहुत प्यार आया। फंक्शन भरपूर रहा। डिनर के बाद मेहमान रुखसत होने लगे और हिजरान की मतलाशी निगाहें जाहिर शाह को ढूंढने लगी। जब वो उसे कहीं नजर नहीं आया तो उसने अफशीन भाई से जाहिर की बाबत इस्तफसार किया। वो तो चला गया, तुम्हें नहीं पता? अफशीन उल्टा हैरान हो रहा था। चले गए पर कहाँ? हिजरान की आंखों में पानी तैरने लगा। इत्तेफाक से लाहौर वापसी की फ्लाइट मिल गई। कल उसकी मीटिंग है ना? लेकिन क्या वो तुम्हें बताकर नहीं गया? अफशीन भाई हैरान होकर पूछ रहे थे। बताया था, लेकिन मैंने समझा मजाक कर रहे हैं। हिजरान ने पलकें झिपक झिपक कर आंसू रोकते हुए कहा, मैं फोन करके कान खींचूंगा, तुम फिक्र ना करो। अफशीन भाई ने उसे तसल्ली दी, लेकिन हिजरान आंसू पीने की कोशिश में सिर्फ सर ही हिला पाई। अगले वीकेंड तक हिजरान ने जाहिर शाह का खूब इंतजार किया, लेकिन उसका इंतजार इंतजार ही रहा। मुझे लाहौर जाना है ताया जान। अगले दिन जब वो पूरी फैमिली दोपहर के खाने पर इकट्ठी बैठी थी तो हिजरान ने अकमल शाह को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ बेटा, अगली बार जब जाहिर आएगा तो हम उसके साथ ही तुम्हें भेजना है। मैंने और तुम्हारी ताई जान ने फैसला कर लिया है। अकमल शाह ने मुतमईन अंदाज में कहा, मुझे कल ही जाना है। हिजरान धीरे से बोली, आंसुओं का गोला हलक में अटका था। मगर बेटा, सारा बेगम ने उसे समझाना चाहा, हम दोनों की बहुत सख्त लड़ाई हो गई है। वो मुझसे बहुत सख्त खफा होकर गए थे, मुझे उनको मनाने जाना है। वो बताते हुए रो पड़ी थी, जबकि दस्तरख्वान पर बैठे लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उसकी ये मजाल कि वो तुमसे लड़ाई करे, जरा आने दो इसे, खूब कान खींचूंगा। अकमल शाह ने उसे तसल्ली दी। उसके घर वाले हर वक्त उसके शौहर के कान खींचने के दर पे रहते थे। ये बात सुनकर हिजरान को मजीद रोना आ गया। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अफशीन तुम्हें लाहौर छोड़ाएंगे और इस तरह जाहिद को सरप्राइज भी मिल जाएगा। हमदर्द फितरत की रोमान ने फौरन उसकी तजवीज़ की तायद कर दी थी। प्रॉमिस अफशीन भाई, आइंदा कहीं आने जाने के लिए आपको कभी तंग नहीं करूंगी। हिजरान ने झट से आंसू पोंछ डाले थे। पागल हो बिल्कुल। अफशीन भाई हंस पड़े थे। अगली सुबह हिजरान और अफशीन भाई निकल पड़े थे। गाड़ी मुल्तान शहर की हदूद में शामिल हुई थी तो अफशीन ने उससे घर जाने के मुतालिक पूछा। उस्मान चाचू से अगर मिलना है तो चले उनके घर। नहीं अफशीन भाई, पहले ही बहुत लंबा सफ़र है, मैं मजीद देर नहीं करना चाहती, वो धीरे से बोली। एक तवील थका देने वाले सफ़र के बाद जब वो लाहौर पहुंचे तो हिजरान को सही मैनों में जाहिर शाह की थकन का अंदाज़ा हुआ। कितने थका देने वाली ड्राइव के बाद वो हवेली पहुंचता था और हिजरान उसे पानी देना तो दूर की बात, सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पछतावों का कोई अंत ना था। अब तो लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, अब तो इन्फॉर्म कर दो उसे। अफीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर हम सीधे अपार्टमेंट चलें तो? हिजरान ने धीरे से पूछा। घर लॉक्ड होगा और चाबी जाहिर के पास होगी और जाहिर इस वक्त ऑफिस में होगा। अफशीन ने सूरत हाल वाजे करते हुए कहा, बस फिर पहले ऑफिस चले, फिर ऑफिस से चाबी लेकर घर चलेंगे। हिजरान ने फौरन फैसला किया। अफशीन ने मुस्कुराते हुए उसके फैसले की तायद की और मजीद आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो जाहिर शाह के ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे। अफशीन भाई ने जाहिर को कॉल मिलाई। हम तुम्हारे ऑफिस के नीचे पार्किंग पे मौजूद हैं, तुम नीचे आ रहे हो या फिर हम ऊपर आ जाएं? हमें तुम्हारे डिपार्टमेंट की चाबी दरकार है। अफशीन भाई मुतबस्सम लहजे में छोटे भाई से पूछ रहे थे। ये सारी सिचुएशन इन्हें भी मजा दे रही थी। हम का मतलब हम दूसरी जानिब से कुछ इस्तफसार किया था तो अफशीन भाई मुस्कुराकर बोले, अबे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, हिजरान को साथ लेकर आया हूँ। सख्त थके हुए हैं, फटाफट चाबी लेकर नीचे आओ। अफशीन ने ऑर्डर देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अभी देखना, सर के बल चलते हुए आएंगे सरकार तुम्हारे। अफशीन अब उसे छेड़ रहा था और हिजरान उनकी बात पर झीम कर मुस्कुरा दी। 2 मिनट में वाकई जाहिर हाँफता कांपता पार्किंग में मौजूद था और अब अफशीन गाड़ी से निकलकर उसे मिल रहे थे। वो बेयकीनी से कभी अफशीन और कभी अंदर बैठी हिजरान को देख रहा था। हिजरान ने उसे फॉर्मल ड्रेसिंग में कम ही देखा था, लेकिन वो इस वक्त उसे बहुत डैशिंग लग रहा था। आने से पहले आप लोग इन्फॉर्म तो कर देते। जाहिर अभी तक उनकी आम से बेयकीन सा था। घर से फोन करके किसी ने कुछ नहीं बताया? अफशीन हंसता हुआ पूछ रहा था। सुबह मुझे किसी घर से सब बारी बारी फोन कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों की आमद का किसी ने नहीं बताया। जाहिर शाह कुछ नाराजगी से गोया हुआ। अच्छा, चाबी दो यार, बाकी बातें घर जाकर होंगी। अफशीन शाह के कहने पर जाहिर ने चाबी इन्हें थमाई। अच्छा, आप लोग चले, मैं भी थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। जाहिर ने मुखातिब अफशीन शाह को किया था, लेकिन वो देख हिजरान को रहा था, जो एक निगाह डालने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जो न हुई। वो अब भी मोबाइल पर ना जाने क्या तलाश करने में मसरूफ थी। ये एक इंतहाई फौहर शख्स का डिपार्टमेंट था। बेतरतीबी और बदसलीकी की कोई हद न थी। उनके पहुंचने के बाद ठीक आधे घंटे बाद जाहिर शाह भी पहुंच गया था और अब बौखलाए हुए अंदाज में घर की चीजें समेट रहा था। अफशीन शाह लंबी ड्राइविंग के बाद थक चुके थे और अब सोफे पर आराम फरमा रहे थे, जबकि हिजरान सिंगल सोफे पर बैठकर अपने शौहर की फुर्तियां मुलाहिजा फरमा रही थी।
घर की चीज़ें बाद में समेट लेना, पहले कुछ खाने को लाओ, बहुत सख्त भूख लगी हुई है। उसको तो खुद आदाब मेज़बानी निभाने का ख्याल ना आया तो आखिरकार अफशीन को तवज्जो मबजूल करवानी पड़ी। क्या खाएंगे? ज़ाहिर शाह ने बेचारगी से पूछा। हिजरान से पूछो। अफशीन ने लंबी सी जमाई लेते हुए कहा। क्या खाओगी? ज़ाहिर शाह ने कटीले अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा। जो भी घर में पका होगा। हिजरान अचानक मुखातिब किए जाने पर गड़बड़ा गई। घर में ना कुछ पका हुआ है और ना कुछ पकता है, जो कहोगी बाजार से ला दूंगा। ज़ाहिर शाह चबा चबा कर बोला। ज़ाहिर, मैं अभी सोया नहीं हूँ, क्यों बच्ची को डांट रहे हो? अफशीन शाह ने आंखें मूंदे ज़ाहिर को टोके बिना न रह पाए थे, जबकि ज़ाहिर झुंझलाता हुआ बाजार चला गया। खाने के बाद हिजरान ने अज़रा बर्तन समेट दिए थे और जब वो बर्तन उठाकर किचन में रखने गई तो किचन की हालत देखकर उसका सर चकरा गया। पूरे घर में जो अबतरी फैली हुई थी, किचन में उससे डबल अबतरी फैली हुई थी। ऐसे खड़ी होकर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? यकदम ज़ाहिर शाह पीछे आकर घुर्राया तो हिजरान डरकर पीछे हटी। चाय बनाने का सोच रही थी, सर में दर्द हो रहा था। नरम खून से ज़ाहिर का ये उखड़ा सा रवैया देखकर हिजरान का दिल दहल गया था। पति खत्म है और टी-पैक्स भी नहीं है, जाकर सो जाओ, सर का दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा, ज़ाहिर शाह ने रुखाई से कहा, जबकि हिजरान लब कुचलती आंसू पीती किचन से चली गई। कोई फालतू मैट्रेस है तो मुझे यहाँ लाउंज में डाल दो यार। अफशीन शाह अब सोने के मूड में था। 1 मिनट भाई, नीचे स्टोर से चाय की पत्ती ले आऊं, फिर आपके सोने का इंतजाम भी करता हूँ, जाहिर कहकर बाहर चला गया था। फिर हिजरान ने ही मैट्रेस ढूंढकर अफशीन शाह के सोने का इंतजाम कर दिया था और खुद कमरे में चली आई। बेडरूम घर की निस्बत कदरे साफ था। हिजरान ने सुकून का सांस लिया। क्यों आई हो तुम यहाँ? कुछ ही देर में जाहिर शाह 2 कप चाय की ट्रे में सजाए बेडरूम में पहुंच गया। हिजरान ने तस्वीर साइड टेबल पर रख दी और ट्रे से चाय का कप उठा लिया। जाहिर शाह का सवाल तो जैसे उसने सुना ही ना था। तुमने घर वालों से ये क्यों कहा कि मैंने तुमसे झगड़ा किया है? सुबह से घर का हर बंदा मुझे फोन करके डांट चुका है। जाहिर शाह मजीद उस पर बिगड़ा था, मगर वो मजे से चाय की चुस्कियां लेती रही। कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और तुम्हें बादशाही मस्जिद और कुछ तारीखी मकामात की सैर करवा दूंगा और तुम कल ही अफशीन भाई के साथ वापस जाओगी, राइट? मैं यहाँ बादशाही मस्जिद की सैर करने नहीं आई। अब हिजरान को भी गुस्सा आ गया था। फिर किस लिए आई हो? जाहिर शाह जवाबन उससे भी ज्यादा गुस्से में बोला। ऐसा बोले बाहिर अफशीन भाई सो रहे हैं, उन्होंने कल वापस गाँव भी जाना है, जमीनों पर कोई मसला हो गया है, शाहिद कह रहे थे फजर पड़ते ही निकल जाएंगे, हिजरान ने आगाह करते हुए कहा, जबकि जाहिर शाह लब भींचे उसे घुने में मसरूफ था। मुझे नींद आ रही है, सोने लगी हूँ। उसकी निगाहों की ताब ना लाकर हिजरान ने सोने की ठानी थी और जाहिर शाह भुन्नाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सुबह जाहिर ने झंझोड़ कर उठाया था। तुम वाकई गधे घोड़े बेचकर सोती हो, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। जाहिर शाह सख्त झुंझलाया हुआ लग रहा था। हिजरान के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई और वो उसे बता ही नहीं सकी कि आज रात को कितनी गहरी और पुरसुकून नींद आई थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ते का सामान किचन में रखा है, कर लेना। जाहिर शाह के बताने पर हिजरान ने जरा चौंक कर उसे देखा। वो वाकई ऑफिस जाने के लिए निकसिक सा तैयार खड़ा था। अफशीन भाई ने नाश्ता कर लिया? हिजरान ने उसे पूछा। कल की बात और थी, अब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म किए हुए थी। अफशीन भाई को लाहौर की हदूद से निकले हुए भी घंटा हो गया होगा, जाहिर ने कटीले लहजे में उसे आगाह किया। अफशीन भाई चले गए हैं और अब आप भी ऑफिस जा रहे हैं। हिजरान तो ये सोचकर ही घबरा गई थी कि अब उसे अकेला रहना पड़ेगा। जाहिर है मुझे ऑफिस ही जाना है, जाहिर ने स्पार्ट लहजे में जताया था। हाँ तो ठीक है ना, आप जाएं, देर क्यों कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर लूंगी, हिजरान इत्मीनान से बोली, जैसे जाहिर शाह उसके नाश्ते के इंतजार में खड़ा है। जाहिर घुड़ता हुआ चला गया। बस इसके जाने की ही देर थी। हिजरान कितनी देर तक सर पकड़े बैठी रही। जो फासले इन दोनों के दरमियान हाइल हो चुके थे, उसे मिटाना इतना भी आसान ना था। हाथ मुंह धोकर किचन का रुख किया। किचन में नाश्ते के सब लवाजमात मौजूद थे। उसने डटकर नाश्ता किया और घर समेटना शुरू कर दिया। 2.5-3 घंटे के बाद घर की बिखरी चीजें किसी हद तक ठिकाने लगी थीं। घर के हर कोने खुदरे में इन अनधुला कपड़ा मिला था। शुक्र है सर्फ भी मौजूद था। उसने सर्फ की झाग बनाकर कपड़े उसमें डालकर धोने लगी। तभी जाहिर शाह वहां चला आया। ये क्या कर रही हो तुम? जाहिर नाराजगी से गोया हुआ। वार्डरोब में एक भी शर्ट प्रेस नहीं है, सारे कपड़े धोने वाले पड़े थे, मैंने सोचा सारे कपड़े धो दूं तो इसलिए भगो दिए सारे कपड़े, हिजरान ने तफसील से जवाब दिया, जबकि जाहिर गहरी निगाहों से उसे घूरने में मसरूफ था। आप इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए हैं? हिजरान उसकी नजरों से खाइफ होते हुए बोली थी। तुम अभी हाथ धोकर मेरे पास आओ। जाहिर बिना उसकी बात का जवाब दिए ऑर्डर देते चलता बना था और हिजरान ने फौरन उसके हुक्म की तामील की थी। अब बताओ क्यों आई हो यहाँ? अम्मी ने भेजा है ना? जाहिर इस बार नरमी से इस्तफसार कर रहा था। हिजरान ने गर्दन धीरे से नहीं में हिलाई। अच्छा तो फिर दादा जान ने मजबूर किया होगा यहाँ आने पर। वो कयास के घोड़े दौड़ा रहा था। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। हिजरान ने उसके अंदाजों की नफी की। वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? वो तेज हुआ।
मैं आपके घर की सारी सफाई किया करूंगी, आपके कपड़े धो के प्रेस भी कर दिया करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, आप चाहे जितना डांट लें फिर भी नहीं लड़ूंगी। बस मुझे आप अपनी खास मुलाजमा रख लें, बस वापस छोड़ आने की बात मत कीजिए। हिजरान जैसे उसके दिल की बात पा गई थी। मेरे असाब का मजीद इम्तिहान मत लो हिजरान, मैं टूट चुका हूँ। मैं तुम्हारे एक रूप से समझौता करने की कोशिश करता हूँ, तुम दूसरा रूप लिए सामने आ जाती हो। मैं पहेलियां बुझने के मजीद मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी बात है साफ साफ कह डालो, इतना हौसला है मुझ में सुनने का। जाहिर शाह बिखरे टूटे लहजे में बोला। हिजरान के जब्त का बंधन भी टूट गया। वो चुप रहकर अपना मजीद नुकसान नहीं करवा सकती थी, इसलिए उसने अपनी बेवकूफ़ियों और हमाकतों को अलिफ से लेकर ये तक सुना दिया। मुझसे ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं जायद। मुझे आपके ज़र्फ पर हैरत होती है। मुझ जैसी लड़की को तो चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और आप मेरे नाज नखरे बर्दाश्त करते हुए मुझे मनाने की कोशिश में लगे रहे। हिजरान बिलक बिलक कर रो दी। वो अपनी गलतियों को मलामत कर रही थी, जबकि जाहिर शाह उसके ये आंसू देखकर बेचैन हो रहा था। बस कर दो, अब और कितना रोगी? जाहिर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। गलती तो हो गई है, अब क्या मार डालोगे? माफ़ भी कर दो ऐ सनम, ये गलत फहमी कब तक पालोगे? हिजरान ने रोते हुए ये शेर पढ़ा। आप मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? हिजरान बहुत आस से पूछ रही थी। जाहिर को शायराना अंदाज बहुत पसंद आया था, लेकिन नाराज़गी दिखाना भी ज़रूरी था, एक शर्त पर। जाहिर संजीदगी से गोया हुआ। वो क्या? हिजरान हुमतन गोश हुई। आइंदा मैं तुम्हारे तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई फजूल बात ना सुनूं। जाहिर ने तंबीह की। कैसी बात? हिजरान कतन ना समझी थी। चोटी से पकड़कर घर से निकालने वाली बात। तुम मेरी हर धड़कन में बसती हो। तुमसे मोहब्बत करना मेरा अख्तियारी फेल नहीं है, मैं मजबूर हूँ तुमसे मोहब्बत करने पर। और मैं ये भी जानता हूँ मोहब्बत के इस सफ़र में तन्हा नहीं हो। मैं तुम्हारी आंखों में भी झांकता था तो मेरा ही अक्स नजर आता था। तुम्हारे एटीट्यूड की सिर्फ एक वजह मेरे जहन में आती थी कि शायद तुम अपने पेरेंट्स की अनसेटल लाइफ की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो। जिस तरह उस्मान चाचू ने अदीना चची की जायज़ हक ना दिया, इसी तरह तुम हर मर्द को इसी कसौटी पर रखती होगी। तुम्हारे इसी नफ्सियाती गिरा को खुलवाने के लिए अनकरीब मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से रजू करने लगा था। यानी दूसरे अल्फाज में मुझे आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको पागल लगती हूँ? हिजरान ने तेवरियां चढ़ाकर जाहिर शाह को घूरा। पागल तो तुमने मुझे बना रखा था। पहले होश उड़ाती थी, फिर मज़े से हाथ मुंह धोकर सो जाती थी। शादी वाली रात तो ये क्या, फिर वलीमे वाले दिन दोबारा वही हरकत की, और जब गुल की मंगनी वाले दिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं अगले दिन की भी छुट्टी लेकर आया था। लेकिन फिर मुझे ये खदशा सताया, अगर मैं रात रुक गया तो मुंह धोने वाली प्रैक्टिस जारी रखी तो आज चाचू के घर की हर चीज़ तहस नहस कर दूंगा। फिर मीटिंग का बहाना बनाकर वापस चला आया। हालांकि मुझे कोई सीट नहीं मिली, बाय रोड आना पड़ा था। जाहिर हंसते हुए बता रहा था। उस दिन मैं सर से लेकर पांव तक आपके लिए सजी संवरी थी। हिजरान ने बताते हुए सर उसके कंधे से टिका दिया, और जाहिर शाह तो इस एतराफ़ पर फिदा ही हो गया। तो मुझे हर रूप में ही बहुत प्यारी लगती हो। यकीन करो, इस वक्त काम करने वाली मासी लग रही हो, तब भी सीधा दिल में उतर रही हो। अब जाहिर शाह हंसते हुए छेड़ रहा था। हिजरान ने अपने हुलिये की तरफ देखा। वो वाकई डिसेंट और निक से इख्तियार जाहिर के सामने गंदी लग रही थी। अच्छा, मैं मुंह धोकर आती हूँ, हिजरान ने उठते हुए कहा। खबरदार, जो मुंह धोने का नाम लिया, बैठोगी फिर मुझसे, पिटोगी मुझसे, जाहिर शाह ने खफगी से कहा, और हिजरान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जाहिर ने 2 टिकट्स उसके आगे करते हुए कहा। ये क्या है? हिजरान ने हैरान होकर कहा। ये मरी की टिकट्स हैं, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं, और वो भी बाय एयर। जाहिर ने बाय एयर को अच्छा खासा लंबा खींचते हुए कहा। जाहिर, आपको पता है ना मुझे जहाज में बैठने से डर लगता है, फिर भी आप बाय एयर जा रहे हैं। हिजरान ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। तो मोहतरमा हिजरान जाहिर शाह, आपको भी पता था ना कि मुझे सिरी पाए नहीं पसंद, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाए मुझे, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई आज तक नहीं भूला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जहाज़ पर बैठकर इंजॉय करो, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कैसा फील होता है। जाहिर हंसते हुए हिजरान को तपा रहा था। जाहिर, आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिजरान को जब कोई बहाना ना सूझा तो मोहब्बत का वासा देने लगी। हाँ, मोहब्बत अपनी जगह, बदला अपनी जगह। जाहिर ने कंधे उचकाकर कहा। आई हेट यू, हिजरान ने उठते हुए कहा। आई लव यू टू। जाने दिल, जाने गुर्दा, जाने जिगर, जाने मैदा। जाहिर ने पीछे से हाँक लगाई तो हिजरान ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो जाहिर ने गुनगुनाते हुए ये गाना गाया। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तो मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तू जो मुझे आमिली सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या है बेखबर।
जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जिंदगी के इस मोड़ पर, इस कदर हसीन शुरुआत पर दोनों का रुआ रुआ अपने रब के शुक्रगुजार था। 6 माह बाद आजकल गुलजरी की शादी थी, तो हिजरान ने ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक में, जिस पर गोल्डन रंग का काम हुआ, लाइट सा मेकअप, एक हाथों में चूड़ियां पहने, सर को गोल्डन हिजाब से ढके, वो बिल्कुल कोई परी लग रही थी। जाहिर शाह की नज़र हिजरान पर गई तो वहीं रुक सी गई। वो खुद को शीशे में देख रही थी। मारने का इरादा है क्या मोहतरमा? हिजरान जाहिर शाह वो मोहब्बत पार नज़रों से देखते हुए कहने लगा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। आपको शर्म नहीं आएगी? वो उसे देखते हुए कहने लगी। किस लिए? जाहिर उसे घूरते हुए कहने लगा, इतने हैंडसम जो बनकर जा रहे हैं, सबकी नज़रें आप पर होंगी। वो उसे सरता पैर देखने लगी, जो ब्लैक कलर की शलवार कमीज, ऊपर मैरून वेस्ट कोट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए गजब ढा रहा था, और मुंह बनाकर कहने लगी। जाहिर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। लेकिन मैंने तो अपनी बेगम को ही देखूंगा। वो उसकी कमर पर हाथ डालकर करीब करते हुए प्यार से कहने लगा। हिजरान का चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराई। लॉन को बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। हर जगह गुलाबी फूल थे। स्टेज के इर्द गिर्द भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मेहमान आना शुरू हो चुके। अकमल शाह और उस्मान शाह सबका इस्तकबाल कर रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर एहतशाम की फैमिली आ गई, जिनको स्टेज पर बिठाया गया। जाओ हिजरान, गुल को ले आओ। सारा बेगम हिजरान से कहने लगी। जी। वो मुस्कुराते हुए मुख्तसर सा जवाब देकर अंदर की जानिब बढ़ने लगी। वो ऊपर कमरे में आई तो घबराई हुई कुर्सी पर बैठी थी। हिजरान उसे देखकर मुस्कुराई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हिजरान उसे प्यार से देखते हुए कहने लगी। हिजरान, डर लग रहा है, गुलजरीन घबराते हुए कहने लगी। हिजरान ने उसे देखा। तुम्हारे वक्त हर लड़की यूं डरती है। मैं भी बहुत डर रही थी, बहुत ज्यादा। फिर सब कुछ ठीक हो जाता। चलो निकाह के लिए। वो उसे साथ लेते साथ नीचे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही लॉन में कदम रखा, एहतशाम की नज़र गुल पर गई। वो एकदम खड़ा हो गया। वो वाकई में आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अप्सरा एहतशाम के मुंह से बेअख्तियार निकला। गुल ने स्टेज पर कदम रखा। हिजरान ने उसे बिठाया। मेकअप ने बहुत अच्छा असर दिखाया है, वो मज़ाहिया अंदाज में कहने लगा। गुल ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। मेरा मतलब है, बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी घुरी से वो लाइन पर आया। गुल मुस्कुरा दी। अब निकाह कर लेते हैं। मौलवी साहब भी आ गए और निकाह अदा किया। फिर उसके बाद हिजरान ने गुल की तरफ से दूध पिलाई की रस्म अदा की और एहतशाम बेचारे को अच्छा खासा लूटा। अब वो दोनों बहुत खुश दिख रहे थे और अब घर वाले भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। जाहिर शाह ने नज़र उठाकर आसमां की जानिब देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बेड पर लहंगा फैलाए पूरे हक से नजरें झुकाए बैठी थी। कमरे को भी लाल फूलों से सजाया गया और मोमबत्तियां भी लगाई। वो सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस वक्त पूरा कमरा रेड था। एक एक चीज उसमें रेड मौजूद थी। गुल को ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर दिल एक अलग ही स्पीड से धड़क रहा था। वो यूं ही बैठे कब से एहतशाम का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और एहतशाम ने कमरे में खड़े उसको कमरे में पाकर गुल की हार्ट बीट और तेज हो गई और नजरें झुका गई। एहतशाम 2 मिनट वहीं खड़ा उसे देखता रहा और फिर उसकी जानिब बढ़ा। वो बेड पर आकर बैठा और उसका हाथ थामा और 5 मिनट खामोशी से उसे देखता रहा। गुल ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और दोबारा नजरें झुका गई। तुम आज इस कदर हसीन लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें आज खुद में छुपा लूं। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा और यही सोचा, सीधी डैड से बात करके तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैं वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा और हमेशा तुम्हारा होकर रहूंगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें नॉवेल्स के लिए हीरोज की तरह प्यार कर सकूंगा ना, जैसे वो अपनी हीरोइन को करते हैं, मगर यकीन रखो मैं सिर्फ तुम्हारा और हमेशा तुम ही से वफा करूंगा। वो उसका हाथ थामे उसे मोहब्बत से देखते हुए कहने लगा। गुल ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हारे लिए। वो उसे एक बॉक्स थमाने लगा। गुल ने वही बॉक्स थामा और खोला। एक रिंग थी जिस पर ब्लैक नगों से जी लिखा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत सी वो रिंग थी। बहुत प्यारा है वाकई। गुल एहतशाम को देते साथ अपना हाथ उसके सामने कर गई। एहतशाम मुस्कुराते हुए पहनाने लगा और फिर उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दिए। 2 साल बाद आहन हिजरान कमरे में खड़ी उसे बेड पर बैठा देखकर पुकारने लगी। वो हंसने लग गया। हिजरान ने उसे गोद में उठाया और कमरे में टहलने लग गई। नींद उसे आती नहीं थी। पूरी रात जागता था, साथ साथ हिजरान और जाहिर को भी जगाता था। जाहिर शाह कमरे में आया। वो जो टहल रही थी उसे देखा। आहन की नज़र जैसे ही जाहिर शाह पर गई तो रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे को, क्या हुआ? वो उसे देखते हुए प्यार से पूछने लगी। अपने इस प्यारे बच्चे के अलावा एक अदद शौहर भी है तुम्हारा, जाहिर गुस्से से कहने लगा। आहन ज्यादा रोने लगा। उफ, जाहिर रुला दिया आपने इसे। अब तो वो चुप ही नहीं होगा। जानते हैं गुस्से से डरता है। मासूम बच्चा मेरा
और फिर डांट दिया। वो मुंह बनाकर कहते साथ आहन को चुप करवाने की कोशिश करने लगी। मासूम, अस्तगफुरुल्लाह, मासूम की तौहीन ना करो। जब से पैदा हुआ है मुझे मेरी बीवी से दूर कर दिया है। पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था ज़ाहिर तुझे बाप बनने का। वो तब कर कहने लगा। ज़ाहिर ने अपनी सोई हुई बेटी को प्यार करते हुए कमरे से चला गया। उसका कमरे में रहना भी उसके बेटे आहन के लिए अजाब था। वो 1 हफ्ते से बाहर सो रहा था। सुबह ज़ाहिर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। इसरान कमरे में दाखिल हुई तो नज़र उस पर गई जो कोट पहनने लगा था। वो उसके पास आई और उसके हाथ से कोट लेकर पहनाने लगी। शुक्र है तुम्हें याद आ गया, आपका एक अदद शौहर भी है। छोड़ो, मैं कर लूँगा, ज़ाहिर खफकी से कहते साथ बांधने लगा। हिजरान ने ज़बरदस्ती कोट पहनाया। वो अभी छोटा है, आप हमेशा उस पर चीखते रहते हो, इसलिए वो आपसे डरता है। आप प्यार से बात करोगे तो नहीं डरेगा ना। बड़ा होगा वो खुद ही समझ जाएगा। ज़ाहिर आप इतने गुस्से में आ जाते हैं। हिजरान उसकी चीज़ें समेटते हुए बताने लगी। जिस पर ज़ाहिर ने उसे देखा। इतना ज़ालिम तो कोई हम दोनों के बीच नहीं बना जितना तुम्हारा बेटा बन रहा है। वो उसे देखते हुए बोला। वैसे मेरे बेटे को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उसका बाप ही काफ़ी है। हिजरान ने गुस्से से कहा। बेटे की फ़िक्र है मगर शौहर की नहीं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ज़ाहिर ने बेचारगी से कहा। और आपकी बेटी, उसके बारे में क्या ख्याल है? आपका सारा दिन जो माँ को तंग करती है, उसका खाता किसके ज़िम्मे में डालेंगे? सारा दिन कोई नया कारनामा अंजाम देती रहती है। कल उसने लाउंज में जितने शो पीस थे सारे तोड़ दिए। मेरी बात भी नहीं मानती और ऊपर से कुछ कह दो तो जो बात बात पर पुलिस की तरह बाप की धमकियां देती है। आपको सिर्फ मेरा बेटा नजर आता है, अपनी इस लाडली को भी कुछ कह दिया करें। वो रोते हुए उसे बताने लगी। ज़ाहिर ने उसे रोते देखकर चुप करवाने लगा। यार, हमारे दोनों बच्चे ही एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मैं तो तुमसे वैसे ही शिकवा कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। हिजरान, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था जब बेटी पैदा होगी तो मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करूं। तो मैं भी चाहता हूं तुम इससे उतना ही प्यार करो और मुझसे जैसे करती थी वैसे ही। मेरे बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती। मुझे महसूस होता है यार तुम मुझे नहीं अहमियत देती, सिर्फ आहन और ज़ुमुर्द को ही अहमियत देती हो। मुझे भी इम्पोर्टेंस चाहिए ना। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी उतना ही करो। वो उसे प्यार से कहने लगा। हिजरान मुस्कुराई। मैं तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ मिस्टर ज़ाहिर शाह, मगर आप नहीं मानते। हिजरान ने कहते साथ उसके माथे पर लब रखे और ज़ाहिर शाह ने उसे साथ लगाया। मेरी धड़कनों की रवानी है तुमसे, मेरी हर खुशी, हर कहानी है तुमसे। ज़ाहिर शाह और हिजरान को अल्लाह ने 2 जुड़वा बच्चे दिए थे, जो दोनों ही इतने अच्छे थे कि माँ बाप को इकट्ठा नहीं होने देते थे। गुल और एहतशाम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम खुशबख्त रखा था, क्योंकि ये उनके दरमियान खुशियों की वजह बनी थी। वो खुशबख्त के कपड़े बदल रही थी, तभी एहतशाम आया। बाबा की जान, वो उसे देखकर कहने लगा, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी और उसकी गोद में भाग कर आ गई। एहतशाम ने गुल को भी साथ लगाया। वो हर रोज़ जब भी आता था तो इसी तरह दोनों को अपने पास करता था। वो दोनों अपनी खूबसूरत ज़िंदगी अपनी नेमत के साथ गुजारने में मसरूफ़ थे। अख्फशीन को भी अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वो ख़ानदान अब एक खुशहाल ख़ानदान था। कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। सब अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। बेशक अल्लाह आज़माता है और फिर वही सब्र देता है और फिर वही खुशियों से नवाजता है।